Dikin-kin rasa dewek tanekar. Dikin-kin dewek tan suka. Liang kenal metureh rasa. Ulit long dasa tiban pengajak-ngajak. Marjani dewek ngerasa yang nimadan kemerdekaan. Marjani dewek ngecapen nikaraos kebebasan menyalurkan aspirasi. Ini sebeliwat mirip ulian ke bando ketegol bani madan kuasa ini madan memurti asing kenohang asing solahang rasa-rasa kekaton boleh yen jani len abjagate keraos zaman reformasi sing jeung ramang pepedak boleh kewala suku madan sing manuk sing ngantung di kayun banyak-banyak ajak mekejang nyak-nyak lantas ada paru manggalo paru perjuru saning laksanang di madan KKN yen patut kuman dipacang wencanan reformasi ngiring sarang-sarang yen patut pacang wencanan demong di tiang paling tak pacang ngiring niki kocak sane kekuasaan ngap jagat yen raos kadimangken nih kekuasaan arus idewe konedot ido penyelwadi kemai kemerjepado yang ngedot madan ngalih nih madan bagio sing dadi nungkas nih madan arus hajo arus sepang siwek imlu ngajangan kenoh-kenohan lantas dewe kedindi tiba ngado di telapakan pates Agung Sekar Petunge ya nina kang kengken cari suadaran pencar kemang lebih dewek ada di batan ye yen perah keket duit kewala di Subana ada pembuktian di Subana ada pikoleh ni gejar-gejar menekang bates tonam petang pangkawang ke reformasi warga nemles Ken Agung ra dicaro dagang uyah ke begal ya ratu apung ranang kaditiang gedar tampiase metu kadiani ane ngaranna ulian gargito hidup nolehnya banyak kemadan segalak segile ada paling banyak gede kadiani yen sing mula ke dasarin pan persatuan dan kesatuan sing kita jajar paling banyak ini sangkal ada gening cakup balang cakup membersihkan balang balo yen sing yang membersihkan engke pemekas tanah ke negara kepatiannya pada segar ingat masih nakon keponakan nih nah kejanian nyai pada segar beli mana ngasih dodaknya Agung Sumpah dan anjakan bakal medali dan Aki Agung pada keriang dewa ke Kapan wete-wete peranan mentas sarwa
ya beri suka dikangkat. Asampun api andok keluar Cokor Dewa ngeledane banyak duit. Asampun dikono aku. Daging durus Cokor Dewa ketel pawacan. Yen gumanti wenten patut bebawa sangsane rahat patut kapido ring paman-paman duit nge durus-durus wah. Paman pemkan para pengabeh kelah yen buka atur pamane buat pengajum paman kerte sida gumine semuyup buat pangubaktin panyak sake walut lek tekanglah tamengane sing nadinyakne buat ketin lahi buat hiasan lahi anencen ngete pauno kanado de dipuri sing sida anake buku gelah nang sapa pauno kan sedame yenen lek tekanglah waluyane buyadi buke kena pastu dari sedo rita kaleng medalang Mami cang lugro titiak paman duwe kadi mangken yukti nenten mapi salah titiak Cokor Dewa setata ngelingan mungkin pemargin sesunan titiak pemkas ide yari raben Cokor Dewa sani rasa-rasa sampun awor maring ajin tiya duangku kemauan yen dados pinunas titiak sampun ini kepunika banget ayan aring kayun ajereh titiak ring mana sungkan Cokor Dewa ngamar jagat sapunapi penadosan panyaki yang sang nado sungkan ngamar jagat mejanton panyakipun pajang gelem duaku gelemipun panyak ulu karo sampun jagat niko sani ajerihan titiang remana duaku urun dalan titiang ngomongin boleh aturan titiang duane idayari sampun muaso melingo-melingi sane kuasanin sange yang guru reko duaku pemekasane banget kayu nang mangket idayana kriantuk sampun dur kan dipangket duaku saja buka tur paman aget ade cening subuh madan patang latasne jani kuine paman yen lek tekanglah abedik sing kutang tingkah laksana ibun nyekalo sampun pewayangan mepelemah ideriani ring ideyana kan sampun nah ada masih rumasa angon telah nyeliburan kayun telah ditakal eling telah kapen yani nah ini di subane jani tekang telah di jening Gusten pamane di merageloh dan yani setelah yang gelah bakal ngitungin bumi itu singgah kewaro bakal nah lah lantas yani subon 6 dasa tiba nih usang gelah mirip patas bin molas tiba nu sida gelah bakal ngitungin bumi nah yani lantas yensing lantas kabeh deni ngarde nare suara sing ngomah pikayun gelahnya me pedalam gelah banyak bumi ini ane pedalam makin dumur gapi yang duk titiang nas pawucana duwe tur maning samar saru pisan duaku puniki te Cokor Dewa malih pacang arsa ngambil rapi sapunika duaku ado mirip buku bang ado ajaklah nang mepitungan kita kalau minak sajansannya jak kepedangan gelah mah pantan ado aneh ngabeh aja bakal mentongan waktu kewantan awak waktu jena sapunika daging pikangkan kayon Cokor Dewa kemana hantuk titiang dewan patut terasa waktu nah pisane makawinan kadi paucana duwe sane wawu sang nado yang tan kabeh hantuk Arda Nareswari goyah ke Prabonan Cokor Dewa Cokor Dewa dalar ngemargiang sane kewastane ngut peti setiti muang perlino ngawi wenangang jagat Cokor Dewa yuktin itu aku
aku udah kayone pacang amel rapi inggih terus titiang wancah sairing Bagong. Nguk nang mutolian matur wedi dong jangan raos sang dewan patut sing dingeh Agong bas maroi do mau sang ini kiuson nom dasa tiba yen ali yang beli kelawan Agong kedua kone adane jadi do Agong lingsir ke bos yen sing beli pen beli ngendaka mirip nyem penoi do Agong lingsir nyipi rasang beli wah ada subuh liwat selain tiba nih do Agong biang ninggalin kadiangan itu sing taen mau sang rabi dong tekanan tuh kau jani di subuh lingsir landas mau sang rabi sade kasar sih nah yang nu baca nah lecek tuh jani timpalin baca nya ia cara benang kelawan di jaum gua nyugegek landas song jaum bang benang lemet meleklokan sing bladar blodor lala lulu Kaden Agong cara ngisi ngurut ni ulah lek-lek-lek-lekan sing dah dikecuang ku. Pangsing alih liang nepukin pekewa. Ngalih swargo nepukin neraka. Semangan mau payas nanti jauh me. Tengahnya mau payas medu bapak kayu ni. Hijau yang kalindang ngejauh penyone. Lugro do Agong. Nyabran Rahino rares palunggo Jokor Dewa nenten meresidang pacang ledang Rabi Dube Siro pacang picak titiang aden titiang Agong siap melepeh sing dadi toleh pen mata weh tong pentes saja beli nyatu tur maning ngencahang kencen pemargen ide begawan wae srawo sing anut kekenapan beli yen tuwa ne matimpal kawan baja mawin ngaliang beli pengimo luwer cari song jaom timpal kawan penang nyugegeg song jaom benange teke lemet meteye kan weh tuwa kiwa tau cempan kiwa mirip linsap kengken setengah ke jabo ni subuh kata pacaran ngapain banyak eh tuo sampah sayang tuo ya sayang ngekehan Agong seketiban betul ya nenek ada mirip nak pajang pada semua buang dasar kerjaan koten sikut itu Agong ane ngelah kapan masuk sekian benangnya kekeh Agong kadang ngawang di manusia bekerja ngasih liun nih suang mata, suang tunguh, suang kuping, suang bibir bekerja padahal ada demanan yang ada demanan itu sing mana leman benahnya wok bumego tangkal indang-indang kan ledetin barang pisago cek bapak tau nah pamanang prakata ngemune apa ke garang tangkal tadi dirirun ngeronyoh maluan diarep kok neneng mekendut nah gelah ada arsan gelah begitu apa ada aja gelah ngitung yang bumi ini banyaknya bangsing mekutang wah bukoi benang kelawani jaum pertiwiman pamane temawanan ada saput anggon paman dong apa uliane jaum sing sido jelepin kapin benange Lugro Agong dari sampurna presiden ngeranyeng dong sampun ulian ngalen-ngalenan mana sampurna kadi sesengah bayi we gede encut deh gempor karena sampurna nggak sampun itu nyalep yakti mana sisian Agong jak margiang kayun Joko Dewa sampun ngelingin ngatur pengabeh sani bungut ipun mangkok Agong lagi Joko Dewa sing ada lenan ane lakar aja gelah apa hitungan iya ane bakal kewokin gelah masih tampangan dan sing ada len tua aman ciciang kantun mangoh bakti ring Joko Dewa mau ngebawas Joko Dewa silo pacang arseyang wentan banyak wentan pasemetonan menawi mangdela hantuk ciciang maku sare Agong
pamanku yo mau main. Tuh, pianak pamane subo aja wayah anaknya banyak. Yo ide lah engken. Lugro aku. Sane asang palungguh Cokore Dewo keponakan titiang pianakipun Agung. Wes dewan patut. Weh. Ampunan dodoh ngerarah rabi Kang Hyang selat tembok. Titiang ngelap kalor pianakipun yang urah. Yan wandah dadoh penuh. Misalnya di balik daoh kalau orang titiang nyewang hamil wandah patut bisa. Napi malih wenten kelep atur pengabeh duwe kadi punika aku. Saya nyalit manah titiang duaku. Penerumaseun kadi titiang medrebe penyeruan pianak kadipun Yayu Bedawati yatmo tamet tur maning pungung duaku. Pamit titiang duaku pamit titiang. Paman. Dadi mah badeng ben paman matur. Mah badeng ben paman mah kenah. Buka gelah maka tedung jagat nyelap ngalih kuranan aneh belum. Yene dua ngantas rabin gelah kecing gelah perintah. Rajo ke perintah ben anak lu diwukum ini. Karena ulang. Pangada wigunan gelah maka tedung jagat patek nang nuturin somah. Atau itu banyak pangkuran nang sido nuturin. Sing tutut ujon gelah sih gitu. Iu tene sangkan pisereng kayun Cokor Dewo. Ya paman sangat ngeraos. Apin ya Yayu. Pangire kan buka kayu tenan. Inggih, yen sampun sangkan kedoh kayun Cokor Dewo. Inggih, katur duagung katur. Nah. Tuh, yen buka itu ben tepok lah ngeraos. Sangatang no sang buka yo Yayu. Engken jemban paman. Sang sida itu yo ngiringan kayu telah. Sudah katur duagung katuran. Nah, yen buka itu, Mas. Aku yang dulu. Macam-macam. Dia je murut dengan kengken tu. Dia namanya galak menang subuh setengah sagung Dia naliang uling di dagang ane payu untung agung nengelak. Yang sing pelih ban beli ngena kan. Mirip uling mekelo ban agung ngasren dagang ini jin pengelantih. Banyak jeget payu pelang jani lah. Kalau yang pelih ban ngambak kan pengelantih dagangan pengeliak. Ini biasa hidup. Jadi lah. Ada pengide beli abede kapin agung. Agung dot nanang tongos tegak yo Yayu Bedawati. Kewalo do bos tegah gaya nang tegah. Yan bos tegah nyen tegah dilacuri ulung pianaknya belang nasionnya. Oh yan banyak nepuan garang semut mangkene bisa sing ordo beli kalian beli malu kok. Setunggal mepedho kelawan Jerman itu sing panglabuh raos. Nah, Bang Liu teh sing mepedho. Yen nina kang wake kengken cara kukul kubu petan cine. Ngempang sing mepedho dicaleke jewalo sangat denger kodan. Yen Agung len kukul banyar tulado kapah-kapah meswara banyak mekejang megerudukan kerni si gumi melingap penwake pragat
masuriakeun yen Yagong. Dong kayang dijegeg nyilolet na milu masuriak. Yen keto suriake peleh to peleh. Bener nek eken. Patuh hitungan saeke lawan Yagong. Ben mani-mani melali ke karang kepatian bang ngidek lana weksek. Siluman babi. Guru, yen kene lion ada siluman laba-laba guru. Apakah guru nyidang antekemu ke ngali kitab suci guru? Begini pakai. Kita adeng-adengin deh. Amitabha. Capcai, capcai. Yang capcai. Tu ama-amaan tu yan. Sancai, sancai. Capcai. Baca maka siap saja nepukin basang sini ala siluman babi. Jadi astong canglak siluman babi cara munyin sini. Canglak tunangan paling cegek di Pegambangan. Hah? Ngelah tunangan? Bajang risinil. Nyento. Nah agung tunangan jange. Nak agung? Oh. Nak agung nyen. Gong yun. Ajen gede basang nih Gong Yun tunang. Najan jelek-jelek ini kakang Wang mau pamit kakang. Kini ruwo binedone di gumine sing dadi pasangan jelek kelawan melake. Bener. Cang menyamong ngajak cine uliani bapo ne makado. Uliani bapu, pagengken bapu. I bapo dadwo ngalina lu bang tawang cai. Ngumadua. Ngomadwa. Yan memen cine cang nawang memen cine. Pagengken memen cange. Memen cine si nak jabo memen cine. Memen cange jabo, memen cini. Len dayu memen cange. Sing tanduk bikule ini. Yan idaman memen cine cang nawang. Kalang idam-idaman memen cange, tawang uji. Maapo idam-idaman memen cange? Talunya. Tomong. Tomong cang kalau basange gede awake putih. Mayan idam-idaman memen cini? Len istimewa. Apa? Unis menyanyi. Jangkal goban cange kini kalem. Kalem mengken? Kalem kakak selo. Sake walu cang metakon kini wecine. Menyamong aja dadwo memarakan ini di karang kepatian. Dadi ciseng tayang ngena barang aja cang ayah. Kadi berangkat tebik awak cahing ngaturang ayah nak di jo pejalan cine nih. Artinya nunduk pejalan cange. Cang sing bisa ngalegai dini di Bali. Cang ke Jakarta ngalegai. Bu ke Jakarta? Ngelek-lek ke Jakarta gumiuk. Cang sing ngale gumiuk. Man? Cang ngadu nasib ke Jakarta mengikuti kuis ke Jakarta. Mengikuti kuis? Oh. Dadi atin cine. Menyamong aja cang sing ngikuti kuis ke Jakarta aja. Nak cang ke Jakarta Bang Nawang Bumi Jakarta. Cang sing juari ngajak Ci ke Jakarta. Adik itu. Jeneng cine persis caro klope ngajak cang ke Jakarta. Yen nak di Jakarta makejang caro cang bodine. Yen nyak sugih di Jakarta babe adane.
Oh, yang bodine Caroci, yang sugih di Jakarta babe ada nih. Oh. Behle yang di Bali. Yang body Caroci, sugih lantasan sing babe. Mana po? Babi ada nih. Atas kena sini engken. Jani kini uro kancang malu kuis nyen kena ban mani puan ada lomba ke gitu bani cing ajak cang kamu api goban cang jelek subuh membekal cang kebisan lian cai. Si harus nawang nih nak kuis dangdut ajak piramida Pangdawa. Bagus dah. Harus si nawang segala bentuk bahasa. Sangkala yang di Bali aja di Jakarta bahasanya joh melen. Boleh. Bener. Yang di Jakarta keken menyenak ke. Yang di Jakarta lu gue. Lu gue. Oh. Bah yang gitu patok kenyamon di sange. Lu masih. Lu engken dulu. Lu dong. Lu tuh artinya ci gue ca. Oh gitu. Harus nawang bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, Belanda. Yang bahasa Inggris sih di luar kepala bagi cang. Yang bahasa Inggris nawa. Yang bahasa Belanda nawa. Mencai Yang cang sih harus nawang bahasa Inggris. tes pok malu. Sombong nih. Cang takon genji. Yen cang apa bahasa Inggris nih? Rain. Apa beka takona? Yen lari apa bahasa Inggris nih? Run. Nah, Yen don jako apa bahasa Inggris nih? run. Amat aloh bahasa Inggris tuh. Yen be kambing meman apa bahasa Inggris nih? Raon. Mayanci don jakone apa? Roh. Cikan don jako takonang ci. Oh. Si sing nawang. Kang Wang. Jadi kengki jani ci latihan. Cang tadi MC nih. Ci peserta. Siap. Siap. Pemirsa masyarakat Pegambangan dan sekitarnya. Dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru 1999 kami Televisi Republik Indonesia siap hadir dalam acara kuis dangdut dan piramida Dagang omongan apa tuh? wah saya sih ngerti tuh suara KO ada nih. Suara KO, suara kalah tuh. Heho. Suara KO. Inilah peserta kita yang merupakan tumengnya peserta Bali masuk kota Jakarta. Siapa dia? Dia tiada lain adalah John Perak SE. Selamat petang. Berita daerah kali ini menghadirkan Bapak Persepsi dari Kebun Binatang. Jelemonas bedag ci. John Perak SE uli Kebun Binatang. Jaki Perak ada nencang. Doi sino John, doi sino SE cang nak nyah kin SE. Jangnya, Tawang saya artin SE. men, S artinya serat. Ekonomi. Serat ekonomi sangkalo bumine krisis moneter. tuh SE tuh sarjana ekonomi. Gue siap. Siap. Begini Pak Perak, sebelum saya memberikan nilai ekstra kepada Anda, tolong perkenalkanlah dangdut Anda kepada pemirsa sekalian. Silakan. Bungute ya, Bungute. Mengending cang nih. Akuis dangdut. Medangdut kan. Sing tadi gending Bali. Win bulat balik nih. Dangdut nih. Dangdut. Hujan di malam minggu. Hujan di malam minggu sayang. Hujan di malam minggu.
sama jam di malam minggu nih. Sing tawang tanggung nih. Tangguang. Oke, siap. Anak sudah mendapatkan nilai ekstra 20. Jawab pertanyaan nanti. Apa judul lagu? Siapa penciptanya? Oke, monitor. Apa judul lagu tersebut? Made Cinik. Made Cinik 100 untuk perak. Made Cinik lilik motor ditanya lilik motor didikan motor Bandung jadi anyar aku do jangan wiji 120 untuk perak. 5 ne oyongan rak, 5 ne jaru bekecot gitu rak. Siap, monitor. Suara apakah itu? dagang es telolet 100 untuk perak. talolet talilolalileolila dagang es telolet tau 220 untuk perak. Oke, siap, monitor. mengewokan nih Apakah judul lagu tersebut? Hitam Manis. Hitam Manis yang diciptakan oleh biasanya ya hari Senin anak-anak semuanya mencipta mulai selesai. Yang dikarang oleh saya tidak uning. Mus Mulyadi. Silahkan nyanyikan. Zaman biji 320 untuk perak. Karena nilai Anda besar, berarti Anda memasuki grand final. Gue sapo misi gerang pinang nih. Grand final memasuki finish ke kuis piramida. Oh, juara 1, Cang. Wow. Siap. Grand final. Oke, kalau Anda tidak bisa menjawab, bilang pas. Oke. Siap. Benar Anda menjawab, Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Aduh. Siap? Siap. Yang merupakan ciri khas makanan Palembang. Pepek. Yang merupakan ciri khas makanan Palembang. Pepek. Empek-empek. Pepek. Makanan asli Buleleng. Pas. Makanan asli Jembrana. Samar sere. Makanan asli Tabanan. Jukut gono. Makanan asli Gianyar. Beguling. Oke, Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Aduh. Juga Cang nyanyi apa duit beli. Silahkan besok pagi ambil di BRI jam 8. Lengkap Anda membawa 1 buah sertifikat isian daswetar. Jelmonas bedaci. Yang ke BRI ngabo sertifikat tuh megade ya. Jang sing kadi ngale atuan yang bo ngelah sertifikat, kali sertifikat janglah umah jang sing ngelah. Umah sing lah. Sing Pules cine jo. pulas jang di pos kamling. Yang kene dayan cine bangsing man ngatur orang ayah gaene liu di Karang Kepatian. Ngiring lantas dane Gusti Ayu anak serandang serene.
Kena sini. Duga lantas Gusti Ayu, cai jang keduken lan penak gitu. Nak nu medem Gusti Pak, Ayu. pedap mekolem. Meriko kepada ngala. Kak, Ya. lelongsan eko dari mancine, karaja ciki yang lo. Main ke. Karaja main, Nggih. main kuda lumping. Iya kalau mau. Ra, Yang ke. sing dan mesuluh sih. Pada bagusan gua pancine bena bedek. Nya aja yang ngajak ci main kini. Pas kakene gua pancine cara orang soklat ke kene. Dijang sekali orang coklat. Bener. Aduh, Gusti Ayu jeget nyak sekali dumro Gusti Ayu. Yang ranci tumro? Yang ranci tumro? Tumro kita menjepok. Tumro kita menjepok. Maaf satu kata. Dumro. Sing tawang bintang sinetron nih, Rak. Hah? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Cintami Atma Negara. Cinta mi Atma Negara. Yen cai cintami. Oh, Cang Cintami. Tahu. Bintang sinetron, Cang. Sing Hah? cintami Cicin Kintamani. Oh, Cang Cintami. Tahu. Thailand Cica. Penyanyi. Penyanyi apa? Sing penyanyi. Apa tuh? Cica Cicing Calek. Tahuan. Lang Gusti Ayu ngelaparkan cinta mi bese cica bese. Ciceng kintamani bese. Cinceng kantamani tuh calep. Gusti Ayu. Men kan kan. Wenten telepon sane wau. Inggih, Yanti. Untuk yang Nggih. Inggih nyaman kikian wau nrimo. untuk yang seken. Nggih. Gusti Ayu kantun mokolem prit wenten telepone didiang kurun ngamil. Dara. Nggih. Nang si mekena nggak bede? Nggih. Amune subuh mekeloni yang di karang kematian. Ini si kebajangan nih. Sing tae yen ada nak bani bakal nelpon. Cai subuh nawa. Ajin jangan kadang kala. Done jani tumben jani. Ada di mau bani nelpon. Nggih. Menyen tuh Ra. Beli wayan tuh. Beli wayan. Nggih. Udah jago. Nggih. Beli wayannya Ra. Beli wayan karas ya. Anyangen nulis di karas. Nggih. Ra. Dijang Beli wayan karas lo terune. kari druling. Druling. Truling apa sih artinya truling? Druling truno lingsir. Nggih, terno lingsir wau 69 umur nih. Dan unengen beli karas. Beli mok pamit tapi. Beli karas tukang cukur mok pamit kadap nasi. Era. Ya. Biasanya yang beli karas truling. Yang nggak suka kenyal ngisi kebajangan yang ini. Biar ya nak apa. Pokoknya kar terima yang. Era. Ya. Apa orangnya beli karas ini? Mi bon bungutnya. Ini ada cebut. Dan iko parakannya dulu kemak-kemik bungutnya gente. Oh lega. Ada mak yang. Dong. Ra. Ya. Apa orang beli karas? Ra, dane Gusti Ayu dijera. Anak mau kolam beli gitu. Menapa ada orang beli, ada orang beli ring dane Gusti Ayu ngorangi le kajo mado kan. Salam sing itu. Salam rindu. Napi Gusti Ayu. Napi. Aturnya mancina. Napi. Hilang apa penyeluhan. Cising ambo nyuh teh ambo penyeluhan. Neng apa penyeluan? Gusti Ayu, kang wau.
Cing apa penyelohan? Yang sing apa penyelohan? Tunggu dia unggas ngelot yang seret kita jak seret. Dan penyelohan ikan nyeretin. Apa tuh? Gusti Ayu tanune semaku tuh. Semaku. Hilang apa sepaku? Ra. Ya, Ayam dikas nih. yang ngentutnya. Wih, kok nih? Amone jagegen tuti pengit. Iya, sangat ada ngentut. Pani kan Bani. Wani ki ngentut. Jang bangko, jang ngadu. Sajang sing ngentut. Wah, Gusti Ayu Iya, ngentut. sangat ada ngentut. Ji sing ngentut. sing. Jangan ngentut. Ra. Ditya, Eh, ditya. yang cipas ke Jawa. Nggih, Bertemu aja beli karas. Orangnya nggih. beli karas. Kengkeng gilek-gilek. Bilang wisuda mau kita ditya. Oh, karena gerakan yang merangsang. Nggih. Sebilang ngusut dia begitu ngujanji. Kita manyoh. Ra, Ya. rangkem beli karas. Nggih. Beli karas. Salam manismu diterima oleh Gusti Ayu. Jangan lupa kirim salam lagi. Yen jang lah nyamon ini selidan kabang karbit dinas. Jang gitu. Ya kapan si karbit? Dan yang nyekap yu suka nasa karbit agan kenten. Ra, logamnya melu. Nggih. Ingat-ingat tangi pancene dari parakan. Nggih, kunapi, Mang. Ajen yang ada jadani. Kan ring puri minam. Benar, bolas lemang supaya yang kalena. Itu tangkel di puri, adanya di karang kepatihan cara putri pingitan. Sing banget medal ke Jabu. Tendados medal. Saya ajak dadu nyereng dini di karang kepatihan. Kota patut. Nyenake sing sebet, pikiran susah, sumpah. Sing banget medal ke Jabu. Arsan Gusti Ayu sane mangke sampun api. Nggih, kunapi kayune mangkin. Perak ajak logam. Nggih. Cutat uli dinane jani sot sebet. Nggih. Liangan kena he. Nggih. Jalan dini ngipurang dewe ajak tetelu. Patut mengening, patut maigal-igalan. Yastune sing banget pesudah sebatang bayu nih. Paksa engal dua. Nggih manglo purna kayune. Bener. Durus. Nih jani, cai bisa mengendeng. Yang bisa mengendeng matur, gendengan aturan. Yang bisa ngigal dengar, igal aturan kenya mah. Nggih. Si kendeng apa kan bisa? Akeh yang mending gending. Oh, dua yang mati Nggih. gendeng. Udang gending mriki. Oh, ipur na ayang dini pangseng sebab. Nggih. Ayan lagu pop Indonesia bisa Ci? Ning, Pop dangdut? ning, Pop Ning. Bali? ning. Lagu barat? Understand? Lagu barate dendo jemakul lek katine ring idodanene. Jang lek. Pangsing nekang plungwan. Plungwan kengken tuh. Rengas siap rengas kucet rengas. Ke lagu barate. Kengken maksud Cina. Kuliah lagu barat rengas bekedang. Nggih. Maksud Ci kangkes itu? Lagu barate kan ke barat ke burut gitu. Aduh. Kemarin lemah lengoh. Yang kena urip sekolah ngelekak di balik banyare medom. Sangkal titiang tandaman ma sekolah, tan gedag titiangkin guru nih ane gedagin titiang. Kemudian guru nake gedegin. Ada guru belok ngajain titiang. Ih, kene kan? Ilmu pelog nih. Guru belok ngajain cang, kalau cang semua kita masuk. Tijan tongos guru blog, Orang tijan gila ya. guru naik. Jani kene, gurune masuk mau ke sekolah, cang di sekolah, Rara. 4 ditambah 4 kudora. Orang guru 2 tuh metakon kencang. Panak bojong. Pitra kesasar. Yang kena yo gobo kene cara tain temlek ke kene. Otaknya sing bisa berpikir. Guru tuh tawanci. Sangkalanga metakon kenci ingin menguji kemampuan Caine sebagai seorang murid. Apakah mampu? Lekotokan ibane guru orang blok. Orang kibo kok kene panak pitra kangen. Oh, titiang belum. Bener. Nggih. Udah berumah ya, Gang. Ibu ngatur ayang. Lagu barat sing dadi barat guru. Lagu apa karakteran, Ci? Lagu Jawa. Lagu Jawa? Nggih. Lagu Jawa, Ci bisa? Ning. Tuh, lagu Jawa daun tukan. Ada dukan. Nggih. Kedangdutan Ci apa ke pop?
kedangdutan. Lagu Jawa. Dangdut kedangdutan. Kan? Nggih, siap. Siap. Nelongso hatiku nelongso Iki tan gila iki. Saiki wong gak gila, iki wong patek celeng iki. Tan wong patek celak wong edan iki. Wong edan. Kuwe wong edan. Wong edan kita benpok. Wong edan kita benpok. Maaf tidak kata. Macem-macem wong edan kata guys. Nyang kere dengan cigeraan wayang wong. Semutan sih. Wong edan. Beli kasang. Melita lo dikinta mani Meglika kuwo di Banjar Bitro Lo macamnya ini Kebodoh demen mitro. Yang menghina Cio. Kan? Terlalu merendahkan derajat kaum wanita Cio. Lo caranya ini demen memitra. Ngawak memitra orang Cio. Sentaen memitra. Sentaen memitra. Tenganen. Sentaen. Wanita wancang berselingkuh. Berselingkuh tuh memisanan ya. Mencepok. Berselingkuh kita mencepok. Maaf 4 kata. Golo 5 kata dari silur bang-bang kotokan ibani mencepok. Mani. Alap-alap buah wanine kunuang waden keranjang. Alap-alap kuna janine suba bang sing tanggung jawab. Baik, bidang yang bertanggung jawab. Martuni beli yang tiang baju kutang. Kosong. Ci bobangos bersing tanggung jawab ci. Tidak ngadi sing banget. Nah mana? Mai apa? Mai? Nah banget ya nih. Cek Ah, nasi bungut ibu. maru ajak liu, ne banget di dia plik kasang. Ingin? Plikas sana. Plikas. Bungan tuwung, bungan madori, kacang mau goreng, mau ada karung, ijang uwung nyakin nyai, bagian goreng, kacit perung. Siap. Kita apa sih yang Disaka. nanam bangle ya di alas bangli, badan dulang ke bang dong. Mula beli aja lemah jelek, konen karwan, suka sombong. Bocang orang konen. Saya sombong jadi. Cang naksakan nepukin nih bangkeannya berung. Jadi pocil. Duni tendang ini karma siram keraningnya. Sung kadene diklabai nak cang ditebenan intik cang. Saya itu mana? Kene dani Gusti Ayu masih sing ada nyen oke. Begitu imang mencaban. Aduh. Gusti Ayu kan goreng jete. Apa sing goreng ya? Nggih, kerek. Yang sing daen mesiram di kelabati bogok sini. Yang sing bani di kelabati mesiram yang takut jak lindung. Ajak yuyu.
Aduh, munyi karang asem ini. Apa cek itu keningan diblak. Lek keningane sing kanggo. Kanggo. Mangke sak Jeneng sih. Mana nemem kening-kening. Aduh. Nah, Aduh, Kang. nah, lah pilih nah. Tekan gong niku tekan gong. Nyanani rago mau kan. Aduh. Kan beda nabi. Pun bisa deh tumbak wayang nih. Go! Anyal lain sakit bahasanya. Apa ya tepuk kinane? Nyanani rago berat. Kacaplokan nah mau nasi. Aduh. Tam. Kenapa? Mahir. Ra. Ya. Ra. Adik itu potongan bungut sini, Ra. Oh, kenyal cang mulai ben bungut cai ini. Tu nam cai mulai ben bungut cange, cang bungut tabo milu plai ben. Niki tan song jet niki. Niki ungsat. Ungsat. Di tiang uling tuni ampun makena, kengkeng jo nyamone meli baju, aman kuangan pipis orang kindagange patut nganggap, patut kengkeng. Niki tanggun bajone, kancing bajone rike. Baru ngomongan masalah bungset nih logam. Tadi makasian, makletak inget yang untuk ikan yang ini bisa anjir. Penuh niki. Benar. Iya, tapi daging ini. Kumen jadi yang bangke. Wah, bangke. Bangkai nawang. Pipian yang ipi yang bangke berat. Kuene ane soleh dari pipian bangke berat tuh kone bejak-bejak yang turmani ngatekin yang. Kone pengusaha dan. Atekin bengu loh. Ai, pian niku jantan bengung. Sampunang mau sane seram-seram dijang nentan kurun. Kalong-kalong bulun jering dijang. Mau badeng deh jering-jering bulan kalongi. Konslet den bungut nih. Makin puniki. Oke, Biar rakang dijang ring jabok. Nyampenan palungo cokor dewa wentan pikena nyane wentan becik wentan kaon. nawang artene nawang. Uningin dijang. Mengkengken artene deh. Ya nak ngipiar orang dijang ring jabok ngipiang mangin bangke ngaga bangke jak nanam bangke. Medue lantas geginan memasar, madolan ring pasar. Wawu menjedog ring pasar ampun les. Rame nak mau belanja. Benar artene jangan. Dua cing artian. Yang geginane wanta maklecan ngadu ayam. Makdo ayam ke klecane. Wawu ring klecan lurus menang ayamnya. Menang. Nggih, yanten menang kalah. Ya, Ajen yang serem oh serem. siro seram. Ajen yang Ton seram. mengkengken. Resem. Resem. Bani cina tua resem menjebok. Ketagihan megobek bungut cine. Rado mare sedilik motor bungut dijang. Makin menggobek. Pangadep pedang jatin nih. Nyaman dijang lu belok Gusti. Mula sen kekenah bana nabuh bang sida ngedesin kopeng. Gusti Pate orang resem. Gusti Pate rakyat Pakti Agung sane muwi pawu. Nah, abrai marah tuak ngajong bener. Tur maning tamatan SD sekadi dumun. Nah, tuh ngaweh-ngaweh apa madan keto. SR Gusti. Men-SR itu apa? Tanem neng Sing tawang bener. selem rengas. Bedak medel wakil ngantoseng pengajum caine. Tekaning teke selem rengas. Ketagihan mulung patan kiri tuh. Mulung. Ha, Ya, langsung di bencana.
jek pragat ngeradak geruduk aja. Ada? Tete! Ra, Gusti Pate uning bahasa Jepang, Ra. Tai, tai! Kau kena monto jak karakire. Nang wakil matakon kabarin saya. Nak ken unduk pianak bener ini. Tumen bener main makenah ngelokin pianak. Sebang tan rahayu bakat nekad ini ken unduk nenek. Bener si Nawang. Iya. Jagelumar cibungut cine. Cara ubuan sing matlusok milu mau bener mau petau. Nikal bener cigen. Salah tampi bapak penulis alih antas semita ni madan nyunyur manis nyong ramone yang rumah so jening mirip kapi utangan kapi ngeramo uli jenik uli nubarak bapak medeng di supan keleh kadi jani amone terasa sayang bapak tanjakan baru kapi jenik apa mirip jening kuah nasi kuah tengdewek ke pisago luwe yang mirip pisago nih ngangguin pia-piana ban pengau ban mas-masan sing ten keciwon yang cening karuan mas ke namun talin kapale pangkengken buen Daging Gusti Ayu picane aji kalau ngaman talin kapale sampun sumpah laman lesunge sampun gelang aman lune nang satuang marap kapin bapo ni dadi bantang sekali itu apa? Kenten Roji. Kenten rasa jini tekan dewek yang ini. Ya namune dos wecan ajine mau pianak tekan kiang. Kalong dogen namen talin kapale. Yang sayang cara panak pisah kesing ada mau penganggu dari. Sing ada ning tepukin bapo. Yang tadi panak ya pisaga, dan yang mekalang mentalin kapalnya, dan yang mekamin songket. Sakewa lo, rasa kasih sayang yang manu li meme papan yang aja. Dia naji ngelapi anak dia, kalongin aja yang mentalin kapalnya, penganggon aja yang songket. Sakewa lo aja sing tahan ngerumong dewek yang mulit yang kalian mati kan nemen yang itu bang. Bakal mendidik anak kadang kan ngoyong dipuri molas lemang senginitkan pianak di karang kematian nyak ke bangke, nyak ke hidup nyak ke ngelek-lek, nyak ke duara medaging Gusti Lingsir sekadi atur ya anak 14 raino durung jantan budale pacang ke karang patian ngaksi Deyana niki wenten titiang angin Gusti Parekaya dan kenten api dados Diana yen sing mula nak dua buang yen sing mula nak dua pekel nang dolera lagam Ya. bo makere bangke bo konrong misi kesalon ben makrideng niki mau astu nak dua megel-megel Ya apa petang gitu. Gusti sampun lingsir sampunan mekritik. Mediolas pakai kapencai nak. Yang membaca bungut jenis kemerang, liman jenis dengengan. ngawak cimatur yan mani-mani yan matur kena klingsir bungut teden kemela do megenep gabago sirah Gusti jemakeun Sirah. Dong apik membaca sirah. mana po sirah cereci Sing nawang alus sirahe. sing tengok tengok si siap Kengke. Lampat lamis jeneng nyerita. Jatene jijo jeneng man pengajak ke kene. Ketagihan tulah hidup dah sedang dijemuk. Dong do ramo ning rupaku kodang jenenge bang raos buku keto. Nih. Bapak
sayang kabeh jenenge. Yen nemone terasa sing luwih sayang yen ramo pisakan jenenge mapianake. Apa jatene jeneng kuwi? Nang raos bener kekalangan yen nemone jenenge do isine nyepang keto prening amras mamres ilang jegegene. Bosang-bosang ridana kelincir Gusti Ayu mangnopo wikan ini kewentanan Gusti Ayu. Menapa jeneng duna? Haji, udah penganggut yang sing ada kuangan Ji. Sake wala tepenganane jani stres yang Ji. Bingung Ji. Ni mawin bingung apa? Haji, dinane dipisahan jadi yang ipi Ji. Ni dadi bantang ipian lantas apa ni? Dari tumen jani tiang ipi yang bangke berat. Di pipian kone bangke ini tuh bejak-bejak tiang Ji. Haji, Ra, Ji sebenarnya yang dilemah orang be, di kenyataannya ketang suka yang ada nak seda bahani yang nyakin kadang pusing. Wawu mirangang sampun ke gedong makancing kori. Dokumen jani di pipian katipani mecak bangke berat. Jam kuda jeneng ipine. Kira-kira jam 4 pagi Ji. Ini jam 4 pagi menjelang siang. Jak melongsor duen pungut cine. Siang. Yen sing pelih bener-bener ngidro. Ipian-pianak bener buku keto sinah dia bakal tomplok bagio, tomplok ni madanaga. Duh, Gusti Ayu jege. Enggak kira. Sarang kali nomplok mangkin. Ini di bagio sarang yagat. Lekengkat kurening. Mula bungut cine lamis. Ada bener ngerawas ni bagio yagat, ada. Saya belum. Artinya tomplok suko, tomplok liang. Oh, bagus dia. Jam kado. Jadi ni kene ni nak mula misi buka satu hati di perak. Cening bakal nemu kang ni madan suko, nemu kang ni madan liang. Liangnya kengke. Bapa cenlok cening main apa gadro ni madan melak. Ida nak aku udang jagat ini aso kapil dewek cening bakal dadi rapi jadi ni. Dadi anak gede di kursi ini cening megak nih. Mangken demen Haji. Ida dua gong lingsir murdan yang jagat. Bener. Arsut kan dewek tiangnya. Dadi rapi cening nih. Tiang tadi rapi. Bener nih bener. Tadi rapi Ji. Dadi rapi cening. Haji. Pamit. Pamit. Ra. Siang. Ale beli karas murah mah. Ada nan nganten gak beli karas. Beli karas nak sibuk hari. Kami yang reno nganten lingsir. Amang ketu perak yuk kawin lari yuk. Kawin lari. Siang dan bani kawin lari. Ade. Tomplok truk kan. Era. Siang. Ada nambe yang nganten jak beli karas. Bebas aja nak jabe. Timang aja dua gong tadi pramisuari. Tadi nak gede, tapi rabine dua. Yang ajak ke jalan-jalan mimi, dua gong jalan megregor ta. Ampun nang kayon, ageno geningan kinalit-alite. Geng-geng. Gusti Ayu kekirek bang kiwo. Gusti Ayu raga cerik ngajak nak duo. Kentana kadeno cucuno nya ampun nang kayon. Amit. Besul. Tangiran, amit. Senya. Tan, tidak nganten dia nak dua. Ni. Nang kenapa dah? Panseng pedogen lamis keto masih cai perak. Aine titiang. Cai uli di je. Titiang wantah parakan tetata dan Gusti lingsir titiang. Rumah se cai. Dadi parakan tetata dan wakil uli jagat nak kegomah. Padaking Gusti. Nak mudian kaden ci wakil ini. Arsan Gusti. Sing ada leng mula. Dadi pate delek sani. Bang sido mesti kang jagat sigar petong kelawan nak kegomah. Unike kayu ni Haji. Ni ada galah melah ni. Ada pejalan ni pada buluh cening. Yang sikot mirip dewek ceningnya. Sing antas bakal menjangkut di gedong iringi dan nak agong bantuan mirip. Coba aja ke mana ke gedong. Jaki pak ngawake maluin na seling abang. Nggih, yen iringa ke gedongan kindo abong lingsir jak melingap.
Yang tak kena yuyu, kemudian ayu melingap sirap. Tidak nyakit dang ulun nadi. Udah nyakit dang ulun nadi melingap. Cuman pakton. Ini sanang perihan jening. Kantong agung sigar pedung sadeta. Branone kesudiane yang dadi kapo ban bapo kisah dan sekepedek pang makejang ada di Karang Kepatian. Dua bisnis Pak Gusti. Pang ada lihat-lihat di bisnis. Ini madan Gusti Patih KKN ada nih. KKN. Gusti yang dados santuk pinunas titiang sampuna ngemargiang sane asapunike wenten banyak rari suning nabi dados tinggi Gusti dalar titiang dados parakan titiang awak hidup mencepuk lan sukun alih ini ketok-ketok kan sama mungkin cik mungkin Aji di subane kena-kena hangkiang kekena subaji dadi rabi kone tiang dadi rabi sake wala aji si subenawang yang dewek tiang nenenan kadang nak nyem-nyem sengkangin sengkau mejane namping yang linggih anak gede adane dua agung raja sing kena bentiang ji aji nak ngoreng-ngoreng tiang yen buka menjalani nak bapun entah senduwen doren cening ada bapun untuk sing sanang cening sumenang sayo yang ngiring ji nah makin umon Gusti lingsir kaping kali Gusti Ayu di anak makin pacang dados rabi ngamal jaga semalia karyan Gustine nenten becek puniki di tiang puniki sarang kali karbangyang dados parekan menitungan cil kemudian ijen di tiang karyo sane tetepan kini nang dados kepala bagian ya segitu bocor rahasia aji bocor rahasia aji misi kan kita di perang kewala sikut ngajak kupah iya nih Rara di tiang pandai yang cidot tadi kepala bagian beres Bang Adong ngajak goban cini ngangkat dari kepala bagian bagian nongos-nongosin WC Bocoran. lan bocor rahasia aduh Ji jam pecat sepan ribet senggus dan jenis supaya liwatan mangkin puniki pinunas titiang Gusti makaryo ring puri sarang anak pando becek banyake mangno nenten uning titiang tutup mulut angkat titiang dados camat niki dados ajudan titiang Bang Tae dadi camat iya weh dongnya antas kubur kene tadi camat uning aji jen kan Ji yen sobo keto perhitungan caile kewalu subanyak betel misi lamun penyate domar dadi camat dadi bupati sana tak misi kirim tianak bener malu kayo pang cengge gimana tau can lanang istri pada pedampiak ini yang pas bakti ket agak didonake ini pinako bukti ini tercapainya tri kerukunan umat beragama khusus utamanya rukun umat Inu di Bali sing tadi raga saling cacat dari raga agama bangpo kedai pekenyung solunglung sebayan tante Kelados loko bao sangat teken penglingsir Kengken irago bang pekedet pekenyung paras paros sarponayo solunglong sebayan tako tuh subuh asas tri kerukunan umat beragama interan di nu subuh rukun menciri membukti nah ane lanang-lanang memutih cara hubungan ambongan tan penah katon mau setelang
Mesteleng kengke. Mesetelan. Hah? Mesetelan. Sing yo mesteleng. Mau udang putih, mau dasar putih, let nget muncul udangnya nyap-nyap. Asa subuh mau busana adat. Hah? Dini nyirian. Iraga bisa mewujudkan program pemerintah kedisiplinannya mapan uleng dhuwur ada pikenoh artin pakaian adat. Nah, apa pikenoh artin pakaian adat tuh yang udang putih itu? Udang putih Hah? kesuksemane suci kesucian pikayun nuju dalan idane lanang-lanang medastar putih. Hah? Medasar suci pekayun uli megarapan mayatnya mojo jahitan ngawangun tetaring mesti pang mesuci kayune Tuh kasukseman udang putih. Benar. Yenak lanang supaya mau udang putih. Men yenak istri lantas dinuju ke pura kengken tuh. ane istri apang mau pusongan. Mau pusongan? Oh, Istri. benar. Oh gitu. Umpama ada atas tak mau keriting. Yen ada nak mau keriting dadi mengikuti kemajuan zaman. Sate walo yen dadi pinunase. Kengken. Sing dadi mau gamahan ke pura. Saya di Megamahan. Yen mau gamahan ke pura kerang sukang budo kalo. Ciri. Cirene. Donyan setrone. Dewi kaliko. Oh. Nungalang suku nang kleng cokor ni besek mau gamahang rambut ni. Inan liak itu. Tuh si Nadiko. Sing dadi mau gamahan ke pura. Saya di Megamahan. Gusti pang mau pusongan. Mau pusongan. Yen ane mau keriting potong rambut. Ada anak ngadep pedesal. Pedesal. Ngai pusongan. Ngai. Utawi ada anak ngadep sangul subo pragat. Oh. Ceciren pusongane. Kengken. Ane subo geriaste. Ane subo laki rapi. Popusongane ngowinu. Oh iya, sebuah nama rapi mau puranan. Mau pusong tagelan. Tagelan. Yen ane bajang-bajang. Bajang-bajang. Popusongane gogonyeran. Gogonyeran. Isi ngelenteng mau gemol jaran. Oh, tuh cirene. Cirene. Oh. Keci kedek. Umpam si jabat gak mau sangul. Man? Nih ada dah cie. Ipleng ngayak de puro nang cie. Tomen nganggo sangul. Tumen ngayah ngangon sangul. Oh, nak loh itu. Oh, Si tawang gitu. nyentu. Ih, desa ketut lai. Desa ketut rai. Oh. Namun lantang rabin ne kan dewa gede mayun. Klian adat banyak pegama ngane to. Oh, tuh bandang nang cie. Ngayak ipleng di puri. Ngudi ada karyong. Mau kepek ngayak nganggo sangul. Man? Lantas mau piodalan. Mangayen sekogong apa jajo kukus. Satu rai. Oh. Begitu? Sekandong dia petang daso. Petang daso tanding. Apa jajo kukus? Oh jajo kukus ne mau wadah bodak tu dong. Oh, teka bodak bawa ngono. Ngwadah jajo kukus seseng masih bak. Suwon kan satu rai. Suwono sing satu lai. Banget sekogong gepe penyun keto lagi. Gepe. Karwan sing mesebah tekep bodak sing nyelet ya. Oh. Rere nango di sampai sekogong yo rere nango sangol ngatut di sok. Jepet kan tekep bodak sangul ne lane. Ulung sangole teko cicing caplok gitu. Badan jajo kukus sangol dah. Benar dua gede mayun paling long-long sangul rapet. Itu namanya kesalahan teknis. Gitu. Oh, Ini sedane. yen sangulnya nak misi tali, Mesti tali. tegulan di boke bungselan ditu. Begitu. Subuh tekap tegulane ada lantas tebak ban cucuk kone. Potlot. Rupane cara potlot ada, ngenah ada cara trisula. Begitu. Dong lain nebak pangkanti tembus.
Oh, gede temus. Ada masih sesuduk ione Apa tuh. kasut semane to kok cucuk kone to? Cucuk konene nebak sangule pangkan ditembus. Ah. Artine nyucuk. Oh. Subaktine pang tumus ring Ida Sang Hyang Widiwasa. Oh gitu. Okol cakupan limo nuju mebakti pang mecakup dadi besik ngep. Ah. Pang tumus nyucuk muka andus dupone nyucuk memene kang pang ketrimo antuk Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, itu kasut semane cucuk ke. Karo ya can nawang. Jani kene Kengken. pang ledang pang lilo kayo ni dane mekejang Kemudian atore niburan. hiburan. Oh. Ngurupa apa? Megening ci jacang duet. Mau gendeng duit. Oh, bareng-bareng ci jacang megening pang rame. Nah, Kurang hiburan. Ambilang ingat ang nostalgiane subuh liwat. gede halo. Loh, Nah, menjudul Asmara Kelapa Muda. alias bungsil. Sejudul gendingnya dong genah. Oke. Bareng-bareng. Nah, Bernostalgia kita ulang bernostalgia sambil gelar tikar ku petik satu kelapa ha 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 usan borin duet bareng-bareng cai megendeng aja icang tejak ngangang cero jair ngamangan bungut si ngomong jang madingang gede jikat ngangep jang nget kecung cepet pet. Jumulin bareng Dek sun tunggu-tunggu dok. nah bareng-bareng parame TBC. TBC cang sehat Nah, bernostalgia kita ulang bernostalgia sambil gelar tikar ku petik satu kelapa ha 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 bernostalgia kita melah satu kelapa sebelah buat apa sebelah buat aku ayo kita ulang ayo ayo kita ulang ayo belele ada gendeng misi belele rap itu subo angsal rap kalau jadi sing belele engken. lai 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 ikan 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 di lautan jadi bengong melihat kita daun-daun daun-daun kelapanya kepalanya ikut bergoyang keasikan asmara kelapa muda asmara pantai jelita burung nuri terbang tinggi naik turun di atas dahan mari-mari kekasih hati aku rindu padamu nona rupamu cantik parasmu elok oh. Ikan nuri terbang jauh rasa hati diambang dekat ingin pula sabar tunggu kalau dekat nampak jua rupamu elok tak ada panenya suaramu nyaring dan lagumu madu Hujan di
malam minggu. Aku tak datang padamu, bukan aku tak mau sayang hujan di malam minggu. Bukan aku tak mau sayang hujan di malam minggu. Langit mendung mas, hujan turun mas, angin barat goyang biung kaki tebang. Begini nasib Jadi bajingan. udah bajingan. Begini nasib jadi bujangan, kemana-mana asalkan suka, tiada orang yang mau larang. Hati senang kalau tidak punya utang, hati senang punya pacar dagang pinang. Tang kulentang jukut ketang tangki-tangki, Jengkolika jom subangan tal bakar patik, dot yang patik kotiangan nubajang cerik. Dia gulam gede. Adik gulam ramang sih. Tu yang cia jam gede tu be buang nangkil gitu ke karuan. Nostalgia burung nuri bukan. Tuh bang buku selimuran pekayun rane biar kisis menetir. Yang penting di Bali tenang. Oke tu. Oh. Apa kedek kan sih? Tuh begenik itu. Biasa ingat kan dana Gusti Ngurah. Man. Ingat kengkeng. Ingat busan mantep. Tuh cai sih biasa. Tuh nak kayak biasa nih jelek-jelek, nah biasa laksana. Si sadonya itu. Tuh kengkengnya penaten nih. Tik manying-anyingat. Ya lirin nanti. Tidak nak kabong dua kau istri. Itu raos. Sekat dua kau istri. Dana Gusti Ngurah. Lagi ya. Ih. Kaya cek. Lah ate dijak. Tugasnya masalah yang sikit. Mau kita juga satu. Kapok. Bener dari manusia ulu patut ngelagain apa gue nani jani jagat sikar petungin kelintang lokah sejeroning pariwisata mawanan para turis manca negara ini mekejang jumucuk mai nyak wen bisa lantas penomagae bisa lantas ngukir nyemak kayu wetugan kletok anggon toko sing dak ditoko ya. Jod. Nah, di supane dak ditoko adep sing sinah mal. Adol ring turis wong duro negarane. Nah, janten nah kue boleh Cina. Ya pinsik. Ma paras jane tugel. Iso ben mukir paras to. Angin bodogol. Nah, aku alih adol. Le boleh Cina. Nah, ne soleh, ne lantas tulun timbal bakat ukir. Apa bakat sejabung musuh? Gusti, kene aduk titiang. Kon kemana ada di tiang kau Gusti? Nyinderin di tiang nih kau. Non timbal ukir kata ukir turun napi nados nih. Sangkan dari lemo melajah bener ngeraos penganutin ane badan tri kayu parisita. Mapan ada kenucap awiya kita mujar kinawi karno sudah. Yen dadi ben pelapana ngeraos daulah besu apa buen ngeranenya anakane mirengan sakit hati tersinggung turah jantung Murah, dok kewaunya aktif di tiang. Ada orang ini perlu Gusti, sarang itu dua Gusti. Kasado di tiang, manying-anyingan kata deh. Dong dukau. Yen tiang sing sangat lakar memedeh marep teken paman. Apa pun paman parekan saya. Sujate ini gini.
Paman tuh salah tampi nah. Enten mana punika? Ada tiang pokok nyarangin di dua istri. Nggih. Sing jek itu jeruk tutur paman pisan. Dados buron ya nampak napi no. Mengingetan. Suwo darmane dadi parekan paman tiang neraja dulu. Sing mula patek nampak ini dua istri. Ya wedani. Paman kaden Subonawa. Ini ke kengken pekibah bumi sigar petung jani. Ya namangkinan di tiang kemangi. Sasukat ari kalau Gusti mingsikine mendados rabi digoreng kuri dan mangmu kurine banyak ning pati tangkil rasa arang penangsilane semalih te piragi titiang pekrimi kidun di bertakyane banyak utamane sabu yen pangyang te mingsikin Gusti Ngurah dane Gusti Ayu Bedawati atepung mibar menawi dan meduwe pikayun mangno dados rapi napi teduana sapunika santukan dane morago sedeng-sedengan dukapan yanten wantah sangkaning pengekan ajin dane mumpung melinge ring kursi agung yen kengken kaden nuke Dendi Haji nuturin pukulan tiange. Tuh, sing ada wang nuk jak sakit ayu dadi rapi. Nah cerah atur pamane pisan. Dia mulai sangkanin paman agung pemekas tuan tiang. Ane angon tiang tenah sesai. Tiang marijani dua agung lingsir. Medrebe pikayun lakar ngamet rapi pikayun sapunika. Nah yen alih antes sing duka si dua agung istri dihapus mandu alis mandu enten ngemang ning jak soleh yen kengken kaden lakar kaden iki cikar betul menawi geni kena sepunan menawi dia sangat lantang lakar mlik bakar yen liu benang raos pasti ke liu lakar iring margiang suwo darmo ne pinaku barka paman yang sak makut tegia rupa sing ade kain lakar nutur liu nggih tapi jen ngelah nutur liu pengajari sing lakar sak tiap nuturin pukulan pamane nah bisane lali anggus tiring dikian dia nak lain mesemaya ring di ruang istri dia hapus kuning ngerung nggih makin macam wenten acara mesesanya ini Wina we atuh wen tegas pucanan itu marep teken dia sak tiang urip paman nggih napi wenten iki ane jani dua pung istri kadang kepuan-puan dipuri nggih mapan kempu ban biang kualon mekas bisa tiang ada dirapi nggih nah murah di pelangane jani ane sanang glantingin gelas sejauh murah aduh sing wenten nah pengidih telah marep teken murah Denyen murah kuno supakti marep teken gelah pemekas ritat kale kelah lakar medal utawi kelah melancaran desen murah jonjo pengsetatu bareng aja kelah do mawanan tiang setatu parek sekarang itu eling setatu tejen wacanani dona sapunika jadi mapan ling belum jani tiang siman takir ane jejang tiang cen sing mengapi duka idenya dan menawi Tan wenten ring jeroan nah iga sepun eling ning Gusti parekan yang oh jembatan kil kepuri walau itu saya ada di puri nah lungo kena tamanan penyeruane mongket ngiringang lungo kaudiano nah istri dauh kalimangken kan terus toyo emang lungo kena tamanan kan paman pone semekat sepun itu mangihin nah ini sen paman bisa dua kan paman gangsar matur sampun aja sapunika mau baos paman yang ngokasan kudiana undingan tiang lakar tangkir begini jen ben itu mengaku marep teke dia bisa aja paman matur nah ya sapunika dijang mau pamit kain ngiringan nah
Mangkan paman di pelanggan itu salah tampi. Jon wenten anak sapunika. Yen raga dadi manusia, pembisa nyidrana. Yen ada nak demen ngukir, bae ya lantas pat. Tur maning kayu, Jinakipun teman mungkin. papan iki isih demen teken luluh cerak tur pamane pisan. Pun poh lho. Jepleng malu ya. Pangyak. Begini nah. Sang saya kena tiap. Ini nabi. Jeneng mawanan. Nggih. Nak kena lemu nyenawang. Diarep tiap aja ya supakti. Lantas di jalan yang lingkung sing tawar. Doneng syarat saja kayun gelah lakar mewirasi kelawan ini. Iring langlah itu. Inggih hening asapunika Ratu Agung, iring urusan. Ayo dia. Di tamangan buka jam. Dadi adenyan kayun gelah lakarnya selang. Iening gelah eling kapining pariun lukane sebeliwa. Saja lawasi dan akiling sir ibun gelah subenilar gelah kiwa lepang ubakden yai panjang mekeja kitu masih suwecani dayaji kapining gelah subengawat duang anget kayun gelah tipu dekaning tegane jani suweja kayun dayaji ngeruruhang gelah biang kualu udah dani mewalik pipi sedada jejah kayun gelah Ratu Agung istri dados nenten simpang sekali wecanan paluh cokor dewa punika Ratu Agung maka sami taler sampun tatas antuk tiyang sampun api kuentenan paluh cokor dewa dikiring puri Ratu Agung sakewanten ritepengan mangkin banget tiyang lungsur ing paluh cokor dewa sampun angkalinekan punika angin kayun Ratu Agung istri menawi sampun sancita karman panuwuh cokor dewa ngemangguhin asapuniki pemekasan mangkin paswecan ajung panuwuh cokor dewa aksi kali pangbaktenipun ipanyak taler aksi Ratu Agung istri mana didiang sane mangkin pacang iring angan panuwuh cokor dewa merika kaudiana ngelila cita dumukiri sampun irawiri kering udiana dumadak sehananing dugitan pikayon paluh cokor dewa punika Presida Purna Ratu Agung sampun api ayo didiang iya ning ketu aduh pipini sedang melahas saja pipi kayun duaning uli di telung jani ingurah sing ada tangki kapining gelah nyenawa sembangane jani ngurah sebenyato sang gelah dituju diana pang dekaset kiringan gelah pipi inggih ing asapunika iring urusan memargi paman tangki Gusten pamane nak hijau aduh sipun bengong kemudian tumen jani paman gengsi buka ketu tangki kapiring lagi dan kemana ala-ala yang bangun yang mata
Nak beli ngudian bengong. Ida dua agong istri nganika ken beli. Tadi newek kena beli tangkel. Ini namanya beli matakon malu tekan ilok. Ulu apa tuh? Uli sembangan dong ngiringin dua agong istri di udiana. Do dadi tumen tandrong pedakone ken tiang. Sing jemara uli semangan, mula sedatar tiang ngiringan ida dua agong istri. Sing man ngiringan lo kijau-kijau li tuni. Sing man. Nak ken beli makesiap. Kaden beli ke bagong istri mo ganeng. Ditu sedungkor Gusti Ngurah. Gusti Ngurah nganeng anak lo. Ngebot. Ngelinggih sepeda motor baru. Menang kajang ngoweng. Mau sang lakar kau celuk. Gebet yang dibeli ngortona. Ngortang ane sing-sing. Jok dua agong istri meganeng. Matan beli ini selong ingatan. Uli duri bukan beli percis dua agong istri kan beli bengong sak mau panganan. Sajan tuh di sajan. Tuh di ini lo ngiring dua agong istri nak lo nyene gandeng Gusti Ngurah tuh. Yen sajan kita tuh tadi lengah beli. Lengah kengken. Jek gebet kedeng nih lo tuh. Pang jebulung nasno yang diona. Borang ona ngebot. Yen cang ngedang nak ngebot sing cang bangkau pai dona tuh. Sajo. Weh lo. Engken. Ane bengong beli. Apa tuh? Gelot to bangkiang Gusti Ngurah. Kenjel molo tuh bisa lo metumpok kene bades megane. Beli duri na percis ke cara dua agong istri ngena. Si seng beli medas seng santu. Apa ane tuh percis itu beli? Bot. Pak lu ngajak lalu dulu. Saking ungkot percis cokor dewo pangihin titiang. Apa nih Pak tuh Pak? Patah santu saking ungkor. Silet percis saja jet. Ordo apa tuh? Silet percis saja jet yang mula patuh besek tuh tawang. Silet dua gong istri ne. Jet jelma loh ne belar tuh. Jelma belar kita orang silet medur temo engso tango jet ne. Oke tuh kena beli ngordo. Ajan. Apa ane biar patuh beli? Sukron. Oh ne. Nah, tuh aja bawa patuh aja rambut gitu jadi ordan beli ya. Dan aku yu lo. Mantap. Jadi introspeksi ke dalam dirimu sendiri. Yen lo cerita ngelah tunangan cara Gusti Ngurah, asing mecunguh na lo saup ganeng kengken kenah lo perasaan lo kengken. Bi, cek cengah pasangan beli. Di kengkennya kajak Indren nas nemu kadado, pang mati, pang sape, pang patuh. Pang sape, perlu pocol. Dalam dua agong istri, len keres, len keto tas Gusti Ngurah. Sajan beli Subakti. Yes, Subakti saya ngedong udang beli matur. Yen keto mau penak dan Gusti Ngurah mah ireng dini mah tiang malu ngireng ida. Yang Gusti Ngurah penak. Man? Neloh kali beli. Kemudian. Yen bakat ke gunol bok nam kejang pang sing juari nengok kemasuan. Kalau pang saja, mau ngalen mah. Yang pamit. Buyale ging setu. Apa ngajang titiang lungsur gang terus lampu. Priyantukan wau titiang boleh tangkir ngan tedangan.
ane jani ane sandang tiang gelantingin ada sungguh lain temu mapan tiang merasa selawas tiang murid tiang sempatung barang-barang memarahkan aja mau pinatu penyeruan rumawanan sekadi tiang sing ada rasa lek sing ada rasa kimut lakar metakon dengan ukuran mobil jadi mau olah tuturin dia apa mawanan itu dua bung istri mengaku itu hari tiang kangen yang biasanya tahan sih itu mengaku itu langsung kan menurut debat udah beli kan kayaknya mungkin miluk itu nah ya ini kemana ada di tiang beriki sina wetan bebai bongol ya nak nengir tuh kena bebai bongol nih tan mau kita mesok kita kayak capat nget siap sekan gitu nih mirip misi sekan mirip akhirnya lebih nyenawan nih sing itu ceratur pamane benar piye makin nang paman matur jangan kaget lian paman matur itu kayu mau ucana ring itu iya si kayu mau ucana kayak takonen dijak kita mana nih Supra para kedua gingsir kita udah takkan pergi abu para kedua gingsir beda takkan pergi abu para kedua gingsir beda takkan pergi abu beda takkan para kedua gingsir abu meriki Terus gitu. Jadi dia udah kepet. Terus gitu. kental legit tak jenik ini. Peninggalannya lentik. Bibihnya manis. Pih. Renet, gimana kebiasaan sih. Ih, jegek deh. Mandi di sini dulu, mandi di sini ada bisa. Di sini bisa lali. Di sini mandi ada bisa lali. Di sini ada bisa. Yen mani-mani, yen gedeg pasangnya, adeng-adeng ros. Penyak kelapan, tur maning penyak nyulur lausnya. Dia jangan ngercep cerceng-ceng kebes. Tur maning, yen bin mani puan, bahasa pedek angwang bibih kan kini nyeng itu nah. Dia kayak yang kelima kejang kebes, yen keles lah nanti ya. Yen tanggung jawab. Dan Rama? Ya kan keles, wayang atas keles, yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab wayang keles. Yang kita marah. Ampun becek kayune, seneng kayune. Ngane nak lu persis cerita dua kong istri. Atut. Kamu keceluk. Tur maning jadi patuk jer silit. Raos apa tuh? Hah? Nama kena meneng raos. Mekena sapun api di tiang? Ngapi? Sangkan mau bisa ngerausan tiangannya lu. Mulai sangkan mau nepuk kenapa kengken? Gusti, yen sekala mangihen yukti nenten di tiang Gusti. Men? Sakewanten di tiang purun matur kenten ring Gusti. Wit sangkaning parakan duwe gingsir senewau boleh matur ngene dua istri. Gingsir lah kayak ini? Nggih. Weh, ali mau? Gingsir? Oh. Bagyo nih, tepuk jak nado bagyo. Bagyo kene. Karena Gusti Ngurah mau pico pipes kenca. Si boy channel. Apa? Sekan kang sing channel. Ih, jani channel. Tiga tane jani. Nih. Hei.
mata gede-gede amun balon montore dengeng nih apa nih? Adut kan Lak tak muncul nih. lanying mangan. Yenane lanying tur maning ngane mangan nih ngorok bang pamane iki. Mati. Mulai sana Bang. Gusti. Gusti. Ya emang Gusti nih. Gustai. Melang ngomong kan. Gusti alon-alon numun nggih, alon-alon. Wau dijang mangen katgone puniki semono saking sarung jadi. Katgone puniki jadi angin madam impun. Aduh Gusti Ngurah, Gusti Ngurah. Papanipun jatmo corak, rumah sati cengrung, titianglah nyamuipun nedan sana katgone puniki angin ngemadem jatmo cacat. Hitungan pamane kan. Banyak titiang upotek, mapan titiang nyamu. Nah yen gitu jatuh pamane suk semua tiang. Nggih, walau bukti yang nih. Deraus kan? Mangkin. Bener. Nggih. Bang tahu aja nih asal. Dan mau bukti. Ye. Bo mati. Dan mati. Sing modayo, Jang. Teken kebiasaan cai ini. Ngemela buku ini manis. Mau ini dia dua isi. Sing nyak mau kangen niko. Pangkuto dan Gusti Ngurah suka mau takut. Nasi mamancine, bas besro, pang solas, nek kene kan pelajar di memarakan senjata, lekjak. Jadi ngalang mah, Biang. Siap. Wah, jenik. Lu, dia Jang Milu terlibat tawang. pemilu terlibat ini wah baru lo ngotot. Weh. Gisi yo, paksa nyablay. Aw, gisi. Nah. Li, tu yang dini beli ngelat kado dan aku dia mau tegak di bangki anget senang. Nih, rendang. Bos gede kena he. Di bangki anget, nah, tuh haronya sangus. Kijak matanya ini. Buka penyumuk ikan tambak, becece. Kijak namanya bangko. Sesuai dengan bangko. Berdiri-diri mati bukan keluarga. Baik benar menangkap orang jangan mati. Yang kijak bangko kita mata ini. Yang jiwane mati iwas ini. Yang sekitar kok dosa. Patu nih. Yen bener wani ane sandang lambehan apa? Kaden kanjut. Tung dadi bungut lambehan sangat san. Tur maning ngon kadi rasa tiang. Teken kebisan pamane nutur di karang kepatian. Nuturin pukulan tiang. Tan bina kadi begawan rona. Walau di supane telak-tekan. Tutur karawan praliksana sing manut. Yen kene betapane kulit larang paman. Kulit begitu yang ada, sake walau anggo sing ada. Ingat paman. Wasisto nimitanto. Pati kepangu. Uliane raos menusane nepukin sangsara, memekan mati uli raos. Ingat apa sih? Peng kuping ditiakan tos, tapi uang ditia puniki. Tados duko Brahmantio keringet las kantos melihat, tapi uang ditiang sewe hatian. Sing merasa tegen belit. Tonton ditiang ringi uang. Paman matur ngeraosan tiang aneh naluh banona supra kemu keceluk nganeh naluh persis kerido doko istri. Sila nyakseni yang ngomong itu. Tadi dengang ini. Sila nyakseni. Yen paman dot tegen saksi. Saksi ada. Yang sing jong oleh saksi. Nip mau kayak pernah ke saksi. Abe saling angutin bawang lenyak cara wayang golek di televisi nih.
Bangsat keparat. Gede san kena. Ane kencen munyin beline, atur beline kan aku isi. Tadi loh, bani tadi saksi. Hah? Bo Pragat. Dengkek nengeng nganti gede mata. Pangeranan yang mirip nyak jejak itu kena beliau. Iya nyi jejak kan mata gede, joh mi bongoyong, mecepol mata ancang niwang setau mata nyinya. Cang sen jejak. Do dadi tanro wen ulian sap kan matakon. Kaden mula saja beli maro matur kenide dua kong istri. Paman gingsir, mendadi paman newek tangkil dan Gusti Ngurah anak hijau. Kaden gitu ada dua kong istri kan beli. Beli landas modong ngajak cang. Mula lengkuni lo ngirengangi dua kong istri. Kaden beli dua kong istri, gandeng akan dan Gusti Ngurah, dan Gusti Ngurah ngandeng nak lu, benang kajo, aji ona supra baru, masang keceluk, silet tepat ajak jet. Kaden gitu beli maro ngordo. Dija cang ngomong kita belas. Mana Dini? Dini kau. Bolos. Jak durus pada Mang Gusti. Ada Pak? Yang metelan orang awon nih. Enggak. Jak anjuk Gusti. Nula kan pramu bela dekin aing bukan? Hah? Mungkin sedumun. Titiang mangno boleh mataken ringangan Gusti asapun api hasil titiang matur asapun iko duko itu dua istri ringangan Gusti titiang wawu matur asapun iko ya duko itu dua istri tadi mau balik kori paman matur di dukesan pengkuda tiang matur itu sing kayu mau sana kayane mungkin milu buat kawan laut penyeruaannya buat benar ceket becek yang sing benar penunduk kembecek itu nah duko dua istri pinaka ciri ida cenidra rengangan Gusti napi te doang ida cenidra atau cemburu kalau tidak ada budang di balik batu kok cemburu kalau cinta tanpa cemburu cinta yang hampa kalau cinta sudah melekat tai kucing terasa coklat kucing rasanya coklat, timing rasanya miong. Nah ulo sane. Tidak nak nyudokin pekayon itu dua istri. Oh iya. Para kanak benar-benar dapat matian. Yang ganti paman mati kudiang mah. Asaman pianan. Kudiang nih. Si gedor-gedor kemudian syarat ngangkol nak ngodon Konget luwung baci ngisi di dua kau istri si jauh di mungkin tolong mungkin ada tugas sangkolot kini gingsir saja ya kena resno ngajak ya konen lo nah kini mumpung lo konen be penipuan pasingnya benar masalah sesuatu ingin makyo gitu Anaknya kengken. unuk yo mensanjaan beli teh penawa kira tuh mumpung tiwas tek para puan nyilebes doang asal kali anggon mayang listrik Ken beli. kau main Saja ambil geser. Banyak yang aku. Saya Yo. yang ngelah nilai ya Ken beli. lah supaya kita sing ngelak nih bogi guys nyilebes anggon mayang listrik do bakal asin lo Tuh mungkin Ya. patuh nak mau timpal yo ajak ngoto beli ajak nang ngoto jok Kedo. Nah, nang orno beli apa kalau tak? tuh lak sing ora akan nyamo apa pun ajak lo budang lak akad yo namping tipis banget beli bensin boleh yen sing yo ngelah tipis banget beli melu kali beli Yang dia ngelah bang, dia masih bingung yang sing. kok ini dadalen lo Kengken tuh unduk. bang makan yen abedik tipis beli ne Ikan unduknya. penampan galung sing megelo kok Wih, 2 bulan. 2 bulan lebih Hah? tugas penampan galung ane liwat ne boyo nganggo kucit guling ngaji telung benang kali
ken beli. Pang bakat beli kan bedek beli ngaruh nyilip pipis tuang setali nugas tuan teken yo. Oh gitu. Oh, kita unuk nih. Oh yang gitu jani. Yo ya dene nu mutang ken beli gue. Jangan mau kusir peluang sila dijak micung kan. Nah sekarang siang kan aja yang Garang lu. beli. Tanpa semua udah beli ngajak nyamuk. Gitu. Aja nih nyelek-nyelekan nyamuk sejak dene beli nih jelek. Kena di bicara orang dilek. Man tuh beli kau dengan aku cek kulin kan dia jadi lo menang kali ke sekalung ada nang kan. Yo se panawan. Bukan sebeli nyuang kucet tuh nah ada satuan beli yang ngangep. Patuh nganggo nyile nganggo mutang ke patuh. Kira kira mutang tuang Langsung satu. beli ngangat lo benang. Dong nang yang laso. Jadi beli dan dene nu mutang kan dia ben sekat 5 kali. Dong beli mutang. Hah? Nah, Banyak tuh ya. Eh. Mutang. Kemudian utang sangat tang. Mon, Beli pembekas ada lo syarat ada. syarat kenapa? Iya, saya merasa. Untuk apa? Kau cedok udah hilang lo. Ya ngalah. Ini katik ni kudian. Katik ini cedok mai lo. Yani. Au jani mai lo. Ayo nah. Ken cek kira mau pangan nanti. ketebuk rasaulo natin di tiang. Tadi gitu. Mau pepelehipun lagi ngadekan cedok, Gusti. Nye daging ser. Nge. Dia naik paman salah tapi. Di tiang cedok gini kadek ini tiang. Dia nak metunan dia tuh yang ada cedok mungkin paman repot nih. Di tiang cedoknya ini Weh. kadek ini tiang. Yen bener rune, Nge. pisang bener ngale gae, yen mune cedok konen mendekate to. Di Oke. di tiang mangkin. Ya di tiang mau pamit saking Riki itu kita. Gusti kang ngadek cedok nih. Nye. Ya. Nge. Oh. Gimana tuh? Weh. Weh. Lagi ke. Ini. Kelintip jadi. Sing tadi kita tinggal nih. Weh. Joy pun ngadek cedok kan ini. Weh. Ngapain? Nye. Isan. Suwon dipun ngadekan cedok gesek bangkat to di Jakarta dulu. Weh. Weh. Ngapain? Nang dia apa mati nih? Nang udiak apa mati? Man, nang dia. Nang udiak. Iya takon nang dia apa mati? Nang udiak apa mati? Angon paman gendeng apa gitu? Awon ngalih usung. Mami tanglu bermatus sisi. Napi kantun kepada mengaku tukar sekian-sekian. Yukti nih. Ampura yang sekian-sekian kadiwau. Riantukan para kanduwene pun paman ingsun. Dados purun matur kati sapunipun. Muastu kepada mengaku tukar sekian-sekian. Sing sandang urah matur buka kintu kaping. Sepatutnya nih gelah labuang baos kapining ragan urah. Aksa masih gelah nih busu. Pas kedropon tadi gelah. Masa mitra jelek, masa bang jelek lah kapining ragan urah. Doneng saja jejah gelah kaliwa. Dipet prade misi lantas buka turi paman bingsi kapining gelah. Kudiang gelah ragan gelah. Radu gabung. Sampunang cepere dewa mau cani kadis sampun itu. Tur maning sumenia rembung praden titian. Napi malih sikian titian. Kadiraso urip titian katuringan coba dewa. Mohon ruwenang ini ketamatan titian dados panekan. Titian risasat tekia kupat menjanten sampun
nenten persisi jadi keledang kayu. Sing sandang ora besanget lah karena napang raga diaji. Yen dia moneka dirasa bakti ngurahi kabeh. Apalah karangan ulah kawan. Sepantun titiang murid, titiang nenten sur-sur ngaturan subat. Wahyu diatmika sekalenis kalebatin titiang. Menawi Joko Riwo kantun sumenia, ring ini kan titiang ngaturan ayah yang sana makin ayah. Ratu Dagong istri. Paling ngocok kori dewa kenikayang atuk Yaji. Mangdane digelis kocak tangkel kepuri Ratu Dagong. Ide Yaji sampun nyantos ring puri. Inggih. Inggih. Yen ngasapun ing ketik yang lungsur mepamit. Yang pacang tangkel kepuri. Terus. Sama kipakane ngencah lantas peluhe pesu jatene gawe apa jemak murahne cara sing ikut teng dewe murah kaden dah diparekan pawakan Pradiwi ni kelajak nyatu lantas diningen murdan jagat ni patut sungsong cakupen limo merago akaso yang hidup pangtawan murah makenah bener dukapan sido macapuk akasa kawanang Pratiwi sejaban benernya cara sesengak metu di masa nang reng-reng apa lakar bakar Mami tanglu ke rumah sisi kuaku gua sampunan salib arsa ringgitnya wenten titi yang melaksana kadiwau ku manti titi yang aturang ayah napi iwan titi yang aturang ayah Rengnen titi yang merasa dados parekan, merasa titi yang nunas lungsuran dikirim puri sikar pedung. Tapi iwan titi yang laksana. Kayune. Iya nunduk murah ngatur ngayah sengaja nak melihat. Mulon ini acap-acap pang bapo. Kewala buka satuan bapo nebusan. Iya nawak parekan mungkin among-amongan bener nih. Dijo bener patut ngongos. Walau kena lah. Liu bapo nyerita kapin murah. De pesannya murah salah tapi. Sing ada nyenyet bapune bakal malasang megateng sih murahe ngiring danake agung sing ada. Yen murah dari apa dini? Titi yang kumanti dados parekan. Oh merasa murah dari parekan? Yen murah kelawan mbak mekengkem. Wantah kebos memisan wagu. Oh memisan. Yen merasa murah ngelamisan, ngelambok. Suku dadi raben duagung tedung jaga. Jangan murah sing bisa ngobelaksana. Yen kita laksana murah busan, nireng kita duagung istri. Rasa murah sing ngajelin tegak bakal ini dadi rabi. Risapune manah-manah titiang yukti wang parilaksanan titiang kemon aksamaya sane makin wenten penunas titiang Sumatera majang rimbo riantukan saking nembene neduni titiang mriki menawi wenten wecana salidakan durus pamojana ini lah Pak Presiden yang murah nawa awenan tembok mai teka nongoken dewek murahe mapan singaken mau di jago tengah tuh padang cekati teka rasa sing laparakan yang purine ini nejani mau ngurus murah kamu ditungaturan ayak buat padang mangga nenten kasep wit sangka di titian sane mangke dijang untuk pamit tau tan
dayeune kengken-kengken nih. Dayeune berak-berak. Kene ning nak subuh kawis taro bapur raosango Patih Agung bungkil dayeune usak-usak. Menitungan jenenge jane kengken. Aji. Yang mau pamit Ji. Aja bos mantan Ji. Mau pamit kalau menjangkut semangan. Semangan nanti yang bakal menjangkut Tam Ji. Menkal hijau. Ngiring ide dua gong lingsir ngaturang rayunan Ji. Pangsing jeneng kedukian lautan nih. Yang pamit di penting. Lautan. Yen sing tuten mah. Wah. Ayo. Raga di bawah perintah. Mekenyam jam mekenyam. Bini boliang bahiune yen bonyak kumpul jam mekejang mekedekan meicoy-coyan. Bini saru biar kedek mengkalangkel sing ada ngurungan. Yang Jumah di suang-suang buri kedek budoh orang. Gadene mekejang budoh. Iraga budoh nih bale budoh. Sekanggong budoh dah. Ya sing budoh ngudiang pedang-pedang mekedekan Yang ketekan dari jelema paling jelek. Sing ada jelekan ken dari jelema serba salah. Liung lah, bleh, sing lah bleh. Liung lah panak masih bleh, sing lah panak bleh, dong. Si mekejang bleh, liung lah pun enang bleh, pulas-pulas sing tadi. Berpikir bembidani rampoknya kertekel. Aneh sing lah apa dija pulas, biar lilek lipi, lilek bawa wake sing lampugan. Iraga berpikir harus iraga panglapana. Pangado manipuan nyemak, ngai panak nenam lione. Bos setelah gede-gede kewah ngatur, anaknya punya makanya. Ajak ngomong kangen kau Saudino. Berpikir banding lengan-lengoan nyanan kena gemelan ngawak-ngawak nasinya gitu kan Kisidang ajang Sumatera ajang dah dua. Harus siraga dua harus otak jalan. Yang Jumah kumpulan lengah rebut panak. Sulawesi ajang dah dua. Badung jang besik. Raga saya Madura nuna sice ring itu betara. Suweca landa suwidine mulai makejang. Ngabepe sakambel-kambel. Nah. Bisa kene ngabepe sesne nanangne. Iya tata duduk mulai gigi kan abor. Keken ya nanti mulai di Sumatera Jakarta usah Pak. Nah, Bang selamat mulai pokoknya itu. Pasang begini gede pasang. Bejohang jang mulai di Sulawesi ke bos bumi ini. Aneh paling cindika ngomong bapak yang mulai coba barangnya bapak botuo kena nyenan sing adanya ngurungang bapak. Nah kayak itu ini otaknya tadi adokan kisi-kisi yo mana kan ya anu bapak adab ya abing mina tugal ada jauh ditu kita pasang ya wayan lekan bekal abeng ya kok kita apa aja setiang saya mau bekal abeng dibanding jang di abingnya anyut lantas bisa rotan lu ngan adab di kantong aja Pak sangkala jadi sing ramang makan dongkang nak ke bangke nak ke hidupan nak ke itu yang penting raga segar mati raga ngebin sing keuangan celebongkak asal tebal kantongnya nerok ke celebongkak ngajanang ngelodang bisa bangke tetal celebongkak lah sini wih uyut di pentingnya baiknya nih lian kini dolar polon cia lar ngawak
awak kaku nyena jadi betul mencinya jangan betul cai dolar cai Yudano sakit nace Yudana gelagustin cini dogong gede lah ada dogong gede kasar kita raos nih zaman jani zaman reformasi yang udah ngajung-ngajung meros raja wawawewe rakyat wawawewe kengken bener cang kenci yen sepatutnya belum ngocok dengan ikan di tiang wayan pasak kenjir cini wayan pasak dolar di tiang ratu wayan tiang gelak kemendang tabda apa moja tapi lelontek umbul-umbul pajang ngorobrok peyang bakut sami pajang pangdagan kejang serik kelilu manito wajang manong melingga samia benar ane beleng-beleng dia beleng-beleng di Arab jang saya nggak di jang di tengah jepit dia belengan lagi iya saja nyaran jepit belengannya semi lekar nyaran bisa kene besar ya kelak kemendang tapi itu sedangkil nih Mame Dalugra di tiang barakan pengocokan ewo ayo ngomong kencang lar citangkil nyen gitu ci jang matakon kencai ne ci jelema pu buan cia jang jelema ya jelema cai ngelah pepinah ngelah pengerasa ngelah madon kena aku canggih wasin lah bungut aku ngomong sekonden anak ngomong berpikir terlebih dahulu asumsi di otak selesai asumsi pungut ceplas-ceplos tawang ini cang belek lu agung kan medar cidangkil cang dibulian dom gak ini ngawak-ngawak dangkil nguntul cara zaman jani raga sebagai manusia tingkatkan kewaspadaan mata melotot, telinga buka lebar-lebar. Kalau sesuai dengan prinsip kita laksanakan, kalau tidak cocok kita centang mentah-mentahan. Tidaklah terlalu lama kita keto anu diton. Wah gen, kebebasan kita laksanakan. Nenek gelakar medal nih. Aduh, sakit gede dolar ya boy. Melang pasang bekerja. Inge. Gedung pagut. Inge. Lodek. Hah? Pasang bekerja. Gedung pagut mimo lodek. Ah, banyak-banyaknya atur. Inge sapu napi. Ani nyongkok. Inge. Arus metlano. Ados kentan. Bangsa ngerebut semut. Gelakar medal ini. Nisut kedek nyemut celekutan bisa bangkau panana. Bang ya pesu. Untuk lagi bane. Mami tang lu gere. Mami tang lu gere banyak bak oleh badan satu nuas. Kena bunga dolar. Mame tang lu gere di tiang sakit gede cai. Di tiang sampun suwe nantosang cai. Di sampune cai modal menjadi muah. Ada dolar. Kalau untulang mesti sakit gede.
aja mesilat mekejang den kemalen di balas. Kena cik den. Beriri. Yen beriri cang kepone. Tegarang. Dan ini nih di desa anak emi. Dong menengah jelek di desa Pegambangan. Ulin ada ngenon. Dijajang mani. Sabak nes nih. Lautang. Yo mangga. Yang coba ini lautang. Lautang. Cobain bang. Aduh silat bisa ngelayak padahal. Atau biasa kan. Barak di bawah. Jangan lihat barak putih. Ngawang-ngawang mau pedang. Tadi kena medal cung ngingin jet kena cikin. Silung ngingin jet cai. Dia nungguin dolar. Mereka atuh besuh. Bertawang jet timpal nungguin masih bobor. Gengken bener jang. Senawang peraturan. Ada kan di nungguin belok kiri jalan terus. Wah kan. Kadangnya adang. Kayaknya kagak sajang di sungai kasabak bener. Hei. Hei. Orang mengil terus hei. Orang mulak kedes seperti. Kena cikin kian. Kena cikin kan. Kena na. Bang Daulian cai hilang lu bang lah. Begini janji. Suat jadi cai pecat lah. Suat Cina ke dini. Suat jani suat dokas. Jangseng pramasuko kan cai. Begini ci. PHK ci. Begini. Jangseng perlu kan cai. Sombong ya. Pada nungguin jet dan PHK. Korupsi jutaan sing ada PHK. Mula doang mula tanah. Pada kata kan mungkin di sing keberatan. Paling kene subado pican widi sebuah jangkap di ukodane. Puntag pantegangnya magae. Kepetang si pahe banyak ngas bone kengke jaran. Paling kene aku dewek truno. Kebebasan masih berjalan. Lalasan je. Begini, jangseng pramusuko san kendi, jangseng perlu kenjai. Begini ji, cai man ngale gae, jang man ngale parakan. Aduh. Buat awang di barang oyong ini masih pesu ben. Kali dinasnya ya. Nya nyampe tang mau itu kedok mesti kaluk-kalukan. Rago ada parakan kini. Memang rago dasar dari rakyat. Gampang diatur, dipermudah, mulai, oke mulai. Kesempatan, bulan kerjakan, macam-macam. Apa orang ki simpatan? Kalau bedek-bedek sama tabio pasang gedak dan basangnya, jangan benar-benar nasangnya kablok kanci. Jangan saja gedak benulan ngamat tabio ini ya, man, ulian munyin saya ini. Oi, truk. Melang, dada bang, gelakar modal, tedong pagut, lodek. Besimu lodek, pasti di dolar, lekar balas dendam ke etek kan? Tanya dong, daya kok pelibatan sedot bobot ya. Waduh, mami tang lu gerak, sakit gede caya. Oh itu gitu. Titiang sampun suwe nyantosan cai. Makatan mari nunggeng cacak langsung aja. Dua gong ngejijet. Ah, sing iwas senci. Baik. Ngelamate agon gene. Aku nule. Nule. Ngelabungut agon gene.
Ngomong-ngomong. Hah, sekonen ngomong, sekonen nulis, konsumsi malah. Dong sing kudiang-kudiang. Apa sing kudiang-kudiang? Man, Cang tundung cang. PHK cang. Oh pudak-pudak hubungan kerja. Mengedi cai. Cang sing kobar ken cai. Cai mangale cai. Lah mangale parakan cang. weh, Jangan mulai. Kesempatan cang. Uli pindah cang nage sing iceno. Jani atau kalah mulai cang. Boleh cang mulai cang senyap tinggal diam. man ngeken maksudnya. Bunuh cang generasi muda. Tentukan sikap. Jalankan reformasi. Aksi demo untuk rasa. Bakar Purine. Puri bakar, Raja turun. raja turun. Benar. Ane menengen. Cang. Ah. Yen cang len, Bro. Yen cang len. Yen cang tunu kan wagong lar mekaji. Cang sing ngomong apa? Nengil cang. Hang bedikan urusannya dia makan. Bro yen cang, Polos saya mana? polos. Keadaan terjadi yang dewa ngale gaya yo. Man maksudnya kan. Gini nak kelar. Dok itu angan carane. Berarti cijak ngusir cang uli silip cido. Ci mungkin kan cang. Nyamo, Menyamo. Yang bawa menyamo dok itu nak carane. man ngeken maksudnya ngeken. Cang ide bantuan. Kan jalan keluarnya lah itu. Oh cing itu jalan keluar kan cang. Bener. Nah. Tahu menyamo ada cang. Cang ngomong jalan keluar. Nana. Binyak sun ngigal. Kajol aku malu udah menang kau. Kajol aku kangen tadi. Kat baju mah. Do jalan keluar. Oh padahal saya ngusir nih. Mesti lagi jalan keluar. Jalan keluar banyak tentang nudaman ada jadi dimarakan. Pasal tong tundong Oh maksudnya cipang nu memarakan. jalan keluar mulai. Ada cakar mulai. Begitu nak carane. Yen gitu gampang tuh. Nah. Cang maturkeun wagung. Nah. Cang demen lah nyamak ini. Kalau kene yen cang maturkeun wagung, cang sing yang metalang. Kena sini? Arus lagu mababan. Mangado aturang keburi. Apa? Gula nang 10 kilo. Kopi nang 10 kilo. Gula? 10 kilo. Gula dah sekilo, kilo juga dah. Nah normalnya 4.000 lah. Aji 4.000. Cang sama kopi sing mau gula lah. Karena ngale gawe ci nomblokan di gula udah 1 kilo sing nyak. Lu mau pahit makilet cine. Lu Ini kene nak dok itu carane. Man. Pangringan diwangkan lah. Oh, diwangkan. Bujang ringan ngabos gitu. Oh. Jadi gini cang ide plus gini, 100 duang nase. 100 tali nang duang nase tali. 120. 120. Dia nak mau masuk itu coba ulah-ulahang lah itu nak. 100-nya pokoknya mau tanggung 20 gitu. Jadi kene nak dong maksud saja. Aku udah jatuh muntun aturang. Nih. Seratus nih deh. Coba 20. Be ini aturang sing ada amah cang. Wah. Jejak sih sing aman. Man. Anak kado untung nih sing aman bro. Apa untungnya sing amah? WC sing. Doa sing aman apa kok Lencang sing amah, sing WC mesti cek entot dokena mah kalukan. Nah. Demi anu nah aman bekerja. Nih. Bantu bro. Pokoknya tuh panggilan. Bantu nah. Nah, beres. Makasih sebenarnya. Aku nyumbang buang asuh. Zaman jani otak harus cerdas. Lamun sing cerdas sing mampu gas. Aduh. Ci benawe. Kon Nyaman ci pecat lah. Ya sebuah pihak kamu gede ya. nyaman ditanggung pecah nah. Beli napi. Gelah tuh ngingin jet. Harus pecah. Bang sing kadang biasa. Yang kanti dan pecat nendra wibawa belum ngocok dewa. Gitu berkenal kelah. Ajong belum ngocok dumun. Sing ada istilah pecat. Tengker. Mati. Dia jenung ngingin jet. Ngentut dan mati. Kengken mutiang nang ngentut. Banyak kedon. Ajong belum ngocok kedon. Wentan nang ngentut. Cenek ben. Bapak baru irung
Ajong bunga Ya, tau iya. ngeros. Ngin panjang ngentut. Zaman malu sing ada orang sing gitu. Titian tuh gitu. Kalau nak berat. Aman, mak matiang. Malu. Gelas sing matiang, yen gelas matiang banyak nying ngagung gelas. Nah, itu patut. Titiang makin matur yang bunga cokot dewa. Titiang menyamuk sareng Petruk. Tawan. Rumah satang megete haemer. Ada. Gede abung-bung gede nake. Bone lengah nih. Yen wadah bumbung wadah emer. Sapun api antuk. Mang nu kanton ada di dia makaryo driki sareng nu memanjat inggih. Iki wonten katur ramatro tuh. Nang ya. Hei. Anu dua ngasuh dah. Halo, Pris. Lar, Ya, pes apa nih? pes kertas. Bertawang kan nih pes kertas wigunan, pes apa? Mang nu kanton ada di dia Oh, tomokan Nah, nih. dado. Uang pelicin nih. Dado. Lar, Ya. yang gelaman rezeki carjani, satus aturung cai, medom kejang. I Paman Agung seket, I Paman Werde seket. Sing sak kenyamanci, berkate jaran sing man. Nu beda setali lah. Beda setali kan lar. Kata jarane Man. Yen tan bang kata jarane pun api. Uyot saja kita kena kadin. Ye, Bah ngeliung-liung nang. yang orang terus berkata jarankan resep mana, sing man, nu beda setali lar. Dane Gusti Agung setiman ican. Sing dadi, Meniki jual setiman kan buat sing dadi, nak sebab sekat ukur-ukur. nak ampun gelas mau kejang mau cacat gitu. Ngomong tusan. Hei, duh, lengah sih. Nanang si orang gini, memang dia, gak dia. Lar, Ya. nak ngilang KKN jinegang KKN, tawang ci arten KKN. Dan Korupsi, kolosi, nepotisme. Ne kolosi ada ngengkapang pes timpal, ngengkapang pes gumi. Cai nak ngilang kini, cuta kini nah. Banda cai dari gad-gad ini dipuri, magedi sen cai. Gelas yang perlu ke cai, gelas yang perlu ngelaparkan. Jangan Magedi. sing dadi ketekang hidupe jadene. Aden man dua ngaso aku milu medunung. Nyeksak di betung di jalan keluar padha. Jeung nyada mekaci jeung mekat. Kira-kira aman nu gawe din. Jani apo kejemak kae nene. Tungang begitu. Gerard, berhasil. Hah, berhasil. Berhasil luar negeri. Kengken aja nungtur keluar. Jang milu nih mau pecat. Ulian cing ide jalan keluar. Jek pulas anda nih mulai peragat kayak ini. Si mau pecat nih. Pecat. Menpecah aja. Bes berjuang. Lar. Lengah kok kene caya. Maragan mau pecat pipis udah banget awang. Ngemang pes malu sud bang pes pecat tuh. Anda ci belum kau pecat tuh mecat bang man pes bang man. Apa lagi ini jani? Hah? Pipis juang kok. Ngwese. Ngentot ngajak nang ngelodang. Jek do ngomong nih ciut upah hidup ada nih. Jadi pang tenang lah mulai. Nah, Amilang gening-gening. Hah? Pangilang sebut deh. pang saru nih. Di sisen jero nih gening-gening. Gendeng-gendeng. Aduh geningan gini. Pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Di sisen jero laku. Rago sakit hati. Jani jejak mendak gitu. Munyi nih kain kau. Nih lek-lek nak panas nih munyi nih. Kerasan tuh. Sejak belah kopeng nih. Nah, Dia mau sekolah belah cok ulang kopeng. pulang, marilah pulanglah kita pipis lek-lek. Pulang, marilah pulanglah kita pipis. Lek-lek. Pulang, marilah. Petekit. Ganti geningan.
Ganti kan. Pulang, marilah pulang, pulanglah kita pipis teke. Halo kalau utangin. Halo ya kan. Si matur kan dan ini. Nyen ada mutangan. Hah? Panggendeng-gendeng sampai ngumah. Dia kuliah apa sih? Silsilah bibes Bisa anu toko kone mamplas mantap. dan ini lah. Bang Seng cang cai ngabo gagah dipuri. Ada penyelek ke? Puri nih. Benar. Mulai. Berangkat. Benar. Mulai. Yang ini ngoyo. Sudah ngobang-ngobang Cijanela. Sudah ngobang. Saya ada Cijanela. Yen kalian buku jadwal bisa radio ini nampak tanda cicing nih. Menang. Wah, udah menang. Kenapa sami lu di sengelengok? Menang dong. Siap. Siap. Yang legend. Saya kasih nyak mereren. Kita menapi itu. Raos bucikan. Benar cai marakana. Cijeng bisa sana biaji bucan nikeng lo neng ngalangi dewa ngale rabi neng itu bok kuda sama tona ngaji dewa singnya nyani kang wang subo kenai dewa ne ya dason panjang Aku panguluan paduka betara dua neng puniki panjang paduka betara panjang minas boba usan madone dan paduka betara ngawasin dua neng ngomangin pakai uang madone. Ratu pada orang di jang nasa. Ces. Cijak benyol. Pakai sabun ikian tuh. Jak mangdo jenar, mangdo jantan Oh bawasan. yaji kan tangkel malu lah. Becekan nak mau bawasan. Bitiang nangkil Yaji. Jangan tolong yaji mau. Haji. Bagan cairnya dorong kelahnya mana sabun iki mantok lu jodoh di tiang dari radio kedan mana. Den malu. Awenan putrang lah maredakel nak ijo ireng cai. Maklejan. Oh matajan. Nggih. Petruk miluh masih matajan. Nggih. Iya namun tuh sekan bawas lah sodang uruk kalau putrang lah ke matajan. Sawireh ceneng bagus subuh matang dhuwur yang jag matajon dengan urung teh insap dari keneng ke gambalan ceneng. Mana di tiang dados padakan. Yan dan iringan di tiang. Wah, uang di tiang. Mati kan di anak. Mati. sing bagus. Santai nengin diangkani petro jai dolar ji. Oh, Haji ini sing yang ada rabi. Haji ini yang lasoma. Sapa siro dadok. Ya dason panja. Haji rimo ngan haji mantu. Nak mulan misi cerorosi dewa. Ia namun tu sekan bawa sajid kini dewa. Sud pesannya ni dewa mata tajaman. Sawirehi dewa subuh madan bur buka jati. Pedukuan Mayasari. Aduh. Ada lo widangan naga bomba. Gelang-gelang wawidangan. Patut. Lika jalan itu. Nah, makin kan pada wocok pada sana. Motor dan dados. Berjalan suka ben kemu. Ye, make sabun api ya tuh. Tunggu
kemudian kewah bari dewa mah pikayun. Yan likat margene tuh ada kuda haji ini tuh dewa lingikeun pangsi dewa raup itu nih kemudian tadi dewa sepuat ya nasupun ke semua di tiang lungsur pamit di kuda haji ini lungsur di tiang dagingnya di tiang mau cicingah mereka mau margi dewa pangmelah-melah panaji lah karena di tiang pemargi dewa di pemerajaan agung pang kering ben para ka dewa bukanya ka dewa haji ngapian dong ini asal bau kod aji mesra makin satu konwetan bicu kuda mau caranya mau dike bakal inge caranya mana inge jarang lama lu gimana inge
biu pada cingakin meme subuh pada tasan ben mani sinah lo man keginan lakar kepekan ngadap biu ya nuno keto sing nyanang meme sumanang saya keginan tiang nang mulo keto ngajak meme di pono ben sekne yo yen dadi teh sangat mengidian meme ini Adi saya udah negakin gitu ya. Bang neknya saya negakin kapak-kapak. Kene sanya. Bang tengalan cat bang kiana neganjaran. Tegolang-tegolangmu di punya kayu ini gede samping pondok meme nih. Ada punya kayu? Aduh. Mana? Dengudiang soleh dari ini. Jaran bisa memunyai lemah dari me. Bumi pokoknya ganjeng sekeloban munduk ah. Oh gitu? Oh. Aduh. Meme. Di subane telak takang tiang teh anak ini me. Oke. Jadi cara ogong menjalan me. Aduh ogong ayo ogong jalan. Sing tadi kawalan begitu sing me apa buen tamyu. Aduh me. Kengkene kesiap do gele-gele kan tekane me aduh diolas me. Apa tepukin lo? Ada dugengang me. Bro, dia ora dugengang. Ya, wah. Sen tawang dugengang iki ndo. Awe lo. Kengken. Dugengang Nanti lo lek-lek ada bang. Lah ya pasang dukene me. Aduh, toko manyu. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Kanton merasa-rasa sikian kejang. Yen enten iwang Jokori Dewa patut Gusti Didiang sakyang puri. Naga gombang nih. Sakyang puri naga gombang. Pranin naga gombang lah. Aduh, loh, Gusti mimine Gusti donang kanjeng. Kanjeng ke hampurayang Didiang doneng neme pisan. Bener kan? Adim tungang gitu penekan. Wah lengah nih. Sampun tamat penyeruan duwe hampurayang pisan ratu banget. Bro, lendo. Ratu lengah. Oh. Sing tawang ampun. Tabena lo. Kan padang. Donang tungang. Penekang kerudungan. Lengah. Penekang boyo donang tidong. Ni benar tongosnya dijo. Mumpung beli dekel mai olas, uren yang ni benar-benar. Tongosnya? Benar. Saya senja pede. Tongosnya panawang lo. Ini tongosnya. Oh, Dini? Dini. Di bangkiangan? Dini. Dini kone tongosnya me. Anjrek mula di bangkiangan. Orang mulai tongosnya duni sodang tiang Dini dong. Kenang doon. Dini donang. Gede bayunya penekan. Jadi misi on bayune gede bayune tuh kengkeng. Bang Lung, anu sesuatane. Oke, do bang tengah di bangkiang tiangi. Dini tongosnya Dini. Dini. Kan penekan di mana penekan? Bebok lantai. Oke, ini caranya dong. Seret. Kadang kuning manis. Hidungnya toh. Jagluwong di ketan bline sarang ngedos pinang. Dek itu nak kelocan asin teman sing dek itu ajan. Jujur beli, Bang bangkon itu. polos beli. Ajan, gue jadi yo nyotang kene, macam ngene. Mekejang sengok bencang pelek. Oh gitu. Terus demen aja. Polos beli piang. Dini tongosnya lama ingat sana. Aduh, wak bajang temer-temer ang besar kebajangan
yen nangkil ke puro ke griya pangkene nang ngono to. Kok pangkene? Lah meme di Malung lendene. Gua bahayane. Kone lho nglenteng di Malung. Nyenan bangun lenes. Oh, men jane kenkenang. Sampai yang Bisa. seret. Kan dong no. Bisa aja. Ini apa namanya? Aduh me, aduh me. Kena yone kan disentange. Sing nawang cedhak. Musa naik polos yone kadang luwung kena yone. Do bangun me diolas me do bangun me. Do bangun nah bang bekadong bujangan. Ih, sunati ke do bangun me. Sangat tangpes. Yang ada nang nawa masih sangat nyanyi pono. Bangun putra. Done neme cokari daun done di tiang mriki. Bang yang tadi yang luksa mapangkit. Mereka kijang. Pacang makarya toyo angkit tapi. Ngai kopi me kemenang Prabu lah sakit sa. Mengali memo. Ki wonten ledang ang pisan. Oh. Parakan duwene selang di tiang bos-bos. Nih. Ini. Tuhan dolar kar. Cisile kene meme. Silih akon keno. Aja meme di pon dulu Kang Sang. Dulu Kang Sang. Meme ngelah bungut pon. Aduh. Bungot pon meme ne makelo sing taen dulu Kang Sang. Sedang meladu. Yang abang mesti sangat kabeh. Bekelo meme sing taen ada ngulukan sang. Yang apa Sang? Apa? Oh, gede Sang ya nih ya? Bisa ngedenang, bisa nyenikan. Nah, di sagete nyen ngedenang kempuk meme. Sengati. Sangkiane bican betaro. Tengat. Oh, dengat. Tengat pun apa ya meme? Awang nek kapreksan meme di pon jadwal. Ya gede tiang bareng. Sing tadi wak Sing tadi barang-barang wak pajang. Man, ruang panak meme ini. Nah, Tani mendiang dini me. Tani. Jaluk seru panggil. Sopo jenenge Mbak Yu? Wah, ngodaken sopo jenenge? Becik-becikan amat daken. Yen adane lho. Yen adane. Yen adane lho. Wastan dia. Oh. Blelos. Kadena blelos kadena. Reja ini keras kadena dong udiang ben takut mesti jejak gitu. Dadi ngorang adan kegelas yang kengkian. Ada jam ini. Tidiang lo kesumo. Ilo kesumo. Kasuma. Lo kesumo. Kita pengadat yang dipuri. Aduh putih gading. Ajak kelangin si kupi cocok. Mangkin sapun api antuk. Banyak ya kengen. Nah, gendengin. Nih, anak lo demen kin gendengan. Nih, tepuk ampunang perkosa. Gendengan bang. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Anak-anak, udah jam 10. Ada gendeng anak bajang, kaki saya 2. Gendeng pengajum, aneh manis, kaki saya 2. Lokasum ajak dengan sekali nuna aduh lokasi balik Adi loh kesumo jagek cara bulan nih. Tulung beli jani, sawireh beli memonong song sere beli. Lihat, boy.
Songsara. Membusan apa ora? Sengsara. Sengsara. Oh. Kaden songsara. Sak apa pengen deh? Ratu Dwagung sane wangi yang tityang sampunan dengan Ratu Dwagung sane wangyang titiang Cokor dewa ngarsayang dewek titiang titiang jadmo belok semalihne kuste titiang beli nyanja dan beli ne beli Petruk beli Petruk Ken. dolen ada dewek tiang di jane tiang kusto lagu tiang oyong di pondok sewang beli tiang sing ten manjus aing sombong beli ne benyaca dewek tiangnya. ya angkal galak lo membusan apa kau orang tuh? Nista kaden kuste saru aja deh Adi ayo sampunangan napang raga Adi dibungku beliine amarga dina tresnan beliring adi loh kesumu ne bungkung beli ne ambil pinaka ciri terus nanti beli tekani dewa mungkin loh duh beli ken tunggu diang gede pesan duweni done beli yen gelentengang tiang limaan tiang ne sinang ulung duweni done beli ben gede duwene bener oh yang gelentengan ngulung duweni ulung duweni done oh jajah tiang beli nih yang gede duweni done yang pasti ngulung ken yang beli mone kene limaan tiang terus dek kewa yang luas ke pura mubati nepet negen ada kang sik nah besek limaan tiang ngajang marogan ada bijok itu jekang wang angon ang suang menapin duweni done gede jang beli ken nejani tiang metakon kapan yang beli metakon apa beli ngelah bungkung beli ngelah bungkung apa bungkung arit ih agan tiang kena bungkung arit itu man kenal lo bungkung mas pang pantas cara duweni done bungkung emas benar rata lo bos bebeki tawang tadi bebeki rasa kelencang melima sih jangan amat cepok ya sekan mencepok li medang bangko nih semangan cepok ini cepok sanyo cepok do penglu adanya penglu apa penglu kan ada cepok yang tidak amat lo ceplokan ini mangken pun api yang di tiang niki nah terus sang bu merasa bahat lima di tiangnya Mani puan lah mai bien ni cerikan ke Bangla pang pas ngajak limando ni angon lah marune ini mangken ambil bener cokor dewu ini bas gedenan dulu duweni done kan macam lempung bat dan pidan ida raonya bener ada apa pijo duwenane sedang penyapas di liman tiang penuh pangsing terus kini pang tadi gelentengang tadi sing ulung duweni done gitu ada kata kan pas abang ngat mekeluk-keluk bung eta apa orang setawang lu jelas meleng beli itu naik ulok-ulok kok tiang sing jangan sekan ngomong tak demen sing maju-maju man sing ulok-ulok beli merasa banget beli pas gede duweni done nunas lu gro matur sisip di tiang ratu dagang putra sadurung di tiang matur pinerian aksi sembah pengastun karang di tiang rengangan walau ngocok itu cara sunari ampangin aduh ini tenggelam angop saja lalu ada gelanyar gobo jeget atur utama ini bekaliglah sing antes
yen nirgamang gelas sojo lo. Sojo di endut ngoyo sing antes. Cara lo jani di Ono kan sing cocok kengene lo ajak kelak puri anggon kelar rabi. Nya dari rabi. Rabi? Apa madan kedo beli? Dosen tawang lo. Si? Angkali dia nak agung ngar sayang. Bener. Lo pangiringan dadi rabi. Yang cang makenakin lo ngoncang somah ngoncang kuranan gitu. Ini aja barang-barang mesare tuh. Oh, barang-barang ajak mincukan gitu. Apa orang si tawang aja. Lengah. Ratu dua bang putra. Yuk dikagiat di tiang miragi. Runtuh pawacanan palungocokar dewasa pun. Makeng. Bacangar sayang sikian di tiang. Kemauan ampura dahat penyerandu ini. Nentan presiden nagingin sapun api kayun palungocokar dewa. Tadi belum san saja dalam gunungnya. Dia nak di kota di negari Mekarang dari rabi. Ngirim surat ben. Surat lamaran gelas yang nerimo. Geladot ngalih rabi uli gunung pang suci pang utama. Kadang lo suka nadi rabi nak lo. Yang dari rabi benar kan dipuri dot kaya ada nengaya. Dot membore ada nemorean. Sing megae cara dini lo landas yang di gunung yang dot benar kaya ketukade nyonjon. Yang dipuri sing dipuri dot kaya. Di dalam kamar ada kamar mandi. Di kamar mandi itu sarwa mekletek ngejang. Iya ne barak keteng, iya panas pesu. Iya ne gadang keteng, iya dingin pesu. Iya saklar ben keteng, lampu hidup. Mula saja lo. Dipuri nak soro mekletek kok nyang. Kok kena dewet yang beli? Keng. Sangat saja tiang mepangideh kapen yang beli. Mapan beli sebuah mekelo dari para kadem di puri. Saja kita buka pawacanan itu nih beli. Mula saja lo nak sing tiwan, sing kan jen pengenikan itu. Nak dipuri, nak sorong makledek. Menyen lo diponokan ini, luas pono kaya. Semangat yang ketukade nyonjun. Nah coba toh. Apa be misi lantas hujan-hujan cara jani. Oh nyerot mesti. Ulung belah jon tiang ini. Iya, mau berarakan. Sing aboyeh tiang mulai. Oh ulung jung kalang jung kile. Benar. Bisa cek longsor lo. Yang dipuri, ngoyong. Tek, aneh kadang, ya dingin. Tek, aneh barak, ya panas. Lampu galak, tek. Si Dori, tek, bayar bulanan. Hah? Misi Maya pedanan beli. Wah, mas kita kan rugi negara toh. Sing lo Maya, gelah nih Maya. Sing jelo Maya, gelah Maya. Kengken beli. Sing jelo Maya, gelah Maya. Diman beli nih? Gelah Maya. Tadi gelahnya main tadi. Nah, cang ngomongan, tapi gelah itu Maya gitu. Makin kena harga nih. Ratu Dabang Putra. Mong yang pas wecan palung ngocokor ne uring sikian di tiang. Iriki bacang kenang tiang ring papan di tiang. Kemauan sekade apa di tiang wau ampura dahan. Di tiang nenten ngiring pamit di tiang. Lok semuanya. Gumi apa dah nih? Hah? Gumi apa nih? Orang gumi apa nih? Sinawang, gumi pegambangan. Cakurnya nak Cina. Cakurnya mesti Cina. Gumi apa nih? Padukuan Maya Sari. Maya Sari, nyen men. Kadang puri naga gombang. Kayang kenyai hidup mati nyai puri naga gombang lah. Saraglah lanu ena. Anggo gelah sate, anggo gelah lawar, saraglah. Oh, oke. Keren juga kan? Nah. Sengnya, udah. Aduh, sekan sengnya. Yuk deh. Kadang ini nih. Agong naga gombang. Kalau sultan. Aduh. Sampunang beli. Aduh beli sampunang. Mungkin. Tunggu diang kedo tadi hidup beli. Kita yang kene no? Udah selesai hidup itu. Orang di rame ini simbongan. Kaling di sungai jak ngelahin. Apa? Di kene senawan nang lelak nang bedek. Ajen pengangnya kok kedo aja. Hei, cek gelut lah nene. Sampunang mangkin lumen sampun. Adengan. Saya panan buang. Mengkengken. Kisubane kena hang tiang. Nah kena hang, Bo. Yen yang kandil landas dong lo sapu dadane beli. Gatok.
Tawang landas sampai timpal-timpal tiang pemekasnya bajang-bajang nih ada di nih. Cikudel lekaten tiang itu. Nah, ne maro jan nak loh luwe. Rago na bajang. Ado na wani ngelesang klano apa buin di depan masyarakat, apa buin di depan bajang-bajang. Bagaimana harga diri seorang wanita sekali jatuh tenggelam selama-lamanya? Tidak bisa martabat dibayar dengan uang. Hati-hati tuh. Bisa kena. Sebone jajahin tiang beli. Menjadi geget. Beli. Hah? Tidak. Beli. 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 Ini kengken gelam beli nih beli. Gelam. Dia ngejar udah di. Ngejar yang ngomong bibege nadok kang. Limone oyongan. Udah muncul nyonyone pelintir. Ini daerah rawan kawang. Igis kayak conjok melisah cang nih. Sing merasa lima tiang kudiang menurut sangkan yang jejak tiang keliwat. Duh jajah, ada cang. Mengkeket. Beli. Hah? Yang gitu. Heeh. Sotan yang kewawo beli. Belum saja. Apa buen dewek tiang? Heeh. Kade rasa urip tiang hidup kone masih nuena. Mulai saja. Yang gitu. Heeh. Tiang anu beli. Heeh. Tiang gitu. Yang beton, Yang telepon, yang listrik. Jak makanan, jak jajah, ada cang, jak tiang beras. Jangan kayak gitu ben mesti gecap. Ada cang ini. Hah? Apa orangnya? Cendek. Ada yang satang dia. Apa orang lo dok? Konen ada apa-apa kan basi munyen tiang beli subong sak. Dong kalau kedek, yang sengingat kan munyen lo. Aman nampi munyi dan nangi kedek. Melang pedingahang munyen anake. Oke cok. Ah, Ben lakone itu nak gitu nak. Sana di kedek. sing. Nah. Kajai kan jaga lah kok kene lo dia. Tiang subuh peragat memunyi beli. Mau ngomong. Subuh. Ada sendirinya dia. Nyajang saja curap kopeng belinya. Binsap jok siapa yang ukur. Abut ulene akad. Amang kan? Akad. Onyang nasi abot masih mau bulu. Tadi kedo. Ini apa bulunnya? Mesti nyajang bongon. Waduh, juga galak-galak itu na orangnya. Kan beli nah. Nah. Dek ben jak kurcang aja. Jak kurcang sih. Apa orang? Apa orangnya? Ring? Piring apa campak siring itu salah? Nang goreng lah lo. Ya nak ya bongol. Kenapa yang dari penyeruan? Ya bongol. Jangan bongol-bongolan. Asal tadi ajak igis-igis nanti keras-keras ya. Goreng lah goreng. Nah, kemudian ben takut dijek-jek begitu ada cang ini. Titiang kenten tuh. Titiang iring tuh. Wah, bong, kedampak siring. Siring, ayo keras. Acap jadi diajak melisah di jalan. Leleng matone. Apa leleng yang matone kena yang bedicu lah. Eh,
anyang-anyangan. Anyang-anyangan. Ini daun dang ini ada tukat gede saja. Bang sing ganti anyang-anyangan, memang basange. Ulian panas to basang ini. Bocah sing ulian panas nih. Manulian anyang-anyangan cang ini. Bang Ilang sing dadi memang. Yang negedon. Bocah sing. Apa ngon? Anyung-anyungan. Yang saja lo ngiring kayang lah, sing dinanyakan juang lah. Dadas kentang? Benda selemang ke juang lah. Saya pernah gitu, pang matur kena lingsir malu. Yang perlu iaji keliring lah main. Mang nenek daunin kawen teman palu ngecok ada wong musiknya di tiang. Gelah panguri bawo, lo kalah lomo. Mang nenek maciri kagungan palu ngecok ada. Yuk di mau tak mau pisan kayen palu ngecok ada. Untuk itu yang beli itu. Sekolah ini lo, setondene ayaji mai. Ini. Nyamat lo kini mana? Kalau maliknya mana dong nih? Ini. Bro, laduk memen jadi dong. Emelo. Memeo. Emelo. Emelo. Saya sebab nabrak. Yang iri sedap nulukan saya, yang katabrak boleh benar ada. Pasti selesai yang manggo kinan ke dulu. Kapak-kapak dah ini. Yang apa leme sebuah peragat menggarapan di pohon, mengejang sebuah sergapan leme, bisa masuk yang kita. Mimi, buang gelangi di kopi me, hilang sakit prabun lame. Sami. Ilo memangi di obat utama san hilang sakit prabun lah. Ini ada dua gongku. Tadi perjani kene gitu. Orang. Anu me. Kene me. Ubar. Anu ubar. Anu kene. Tiang gak nganten me. Nek jangan ten tuh nye. Cang. Aduh lo diolah sajan. Demi me aliang mantu anjrok buka kedo. Tiang kok sengandan aja dalam muka kedo. Pimpinan panan tiangnya apa ya tekane me? Bedudo lah kan. Anjrok. Orang hijau anjroknya madam. Yang kayu nih. Di punyaan kayu nih. Mungkin katos kayu nih. Cekurah kau kena anjroknya. Wayak bungut anjroknya tuh. Wanen yang kedua anjroknya meo. Terpaksa. Sujatene nyen lho. Nah benda-benda moran ken meme. Ida dua gong putro gusten meme gusten tiang mi. Saja me. Cutat gitu belah ke mimi. Piana mimi ini lo semua ide gelah. Anggon lah rabi nih. Sumasak mimi ngaturun kuangen kepuri. Sekolah kini. Sing dinane jani juang lah. Benda selemang jani ke juang lah. Sing keren gitu. Pangman matur kena lingsir madu. Tangkap ada nenek-nenek. Lagi ngomong. Bungut ngang kadotan mencelok pasti ayo dah. Jangan orang cek kini ngeras. Benda selemang lakar juang lah. Di beda selemang kan juang lah. Bungut ngang agak sing wek sing mesti bungut sih. Benda selemang ke juang. Pangman matur kena lingsir. Yang perlu iaji kelajak lamai deh ke mimi nih. Nentan kantos sapuni kulo cokori dewa. Rumah seri tiang tados penyeruan. Di tiang pacang iring. Sapun api ya kayu cokori dewa.
kewanten penyeruan duitnya sapunapi ngirim. Ya semua pada hitungannya patuh jak lah. Yen sapunika sapunapi menado di jam pacang matur. Sejabane ngaturang ngelingin cumur ini. Loh. Sejaron dasar lemang, lo sing dari pisu-pisu masekap di mamenten. Dode dia manjus. Petang-petangnya kaya, yang lemah lo kaya, ajar turun-turunannya, dorken lo kadog lamain. Yen parinekane punika sampun nang semandang saya. Bang yang dit yang laksana yang sana ning ditah kalau ngocok kare dewa. Lo kini senang, muntuk gimana nih? Benda selemang lamain lah. Inggih. Me, kalian lama lu nah. Terus marga sumber ini. Cuma jaranmu. Inggih. Iya, sampun. Masare ping daso me. Ida dagong putra ngale dewek tiang imai. Tiang nganten me. Nang adeng-adeng malu mekena. Ijo-ijo lakar nganten. Kadi rasa ngaya tangke bengor lo sing bisa neng. Me. Diapen tiang sing bisa ngaya tangke bengor me. Ngaya pianak tiang bisa me. Nai me nganten me. Me nganten me. Nyanan genang cucu molas me. Merasa puangan. Selaya genang tiang cucu me do. Nganten me. Nganten. Nah. Genang bacang cucu nak belum dasar nak. Pengalan cang bangga mampu cucu tawa. Sing bang ada aja meme dini di kono. Apa ben? Ida mau sangka pendewek yang ini. Ido kone wibohen arto brano. Wibohen panyak, wibohen balo. Yang sebut yang ada di puri kone me. Sekitar rapiang. Apa jane kenang tiang presidai? Aduh, kayang koboreh bates ada ning abang dewek tiang ini. Beda sing dia tiang dagan agat, kayang ke meme milu agat. Pengaman memene megade ji songke. Oh, kalung nabi cenik. Batan selai kelu. Oh, menai diolas me, nganten me. Nganten. Benengel san ada buang ya. Sepana nage nganten. Mat sana nih ngayen ramo di pondok ah. Sing median undeman, demi salah tampi naik menganten me. Nejane beng-bengang kopengin ah. Apa mawinan meme sing setinut kapinang kenah loh he. Lakar dadi rapi kemo kepurin aku kok. Apan meme sekenawa. Gengken bikas peratu naga gomang uleng malu kayang jani loh. Sing taen meseh. Setata marikose nak lo jegeng. Setata merebutan gumen timpal. Binsekne setata mati-mati. Yen jani lo lakar dadi rabi kemo kepuri. Nyakit ati lo diduka dipuri. Meme sing luang pulas memene. Kewalu bensek jani. Di ngahang lah. Yen ben manian yan. Lo ada ngugu. Ada ngangwang lo lakar ngangon soma. Ya diatun lacur ke soma lo he. Yen super tresna kapinang ukudan lo he. Tresna kapinang kelacuran meme di depan. Kamu lakuin meme mandu doang. Sebab ragat meme ngeraos me. Liu saja raos meme ne. Rengkene rengketo. Yen cara kenah tiang me. Tiang sing kenahang ne ben bidang. Ne kenahang tiang jani. Benane meme bangga ngelapiana buku pakodan tiang. Putran sang nato-nato dengar sayang pakodan tiang. Pana aku sing tadi petahin jebumbut nih ya. Kemudian tadi meme budok. Widira hubati meme kuri. Dua sengai ini bebelih lelat. Kewalo. Yan nunuk tresnan meme piana kapen yang tiang me. Suk semua tiang me. Mati nyelakar bakalang tiang. Kewala di depangannya jani meme dah salah tampina. Setuju? Sing setuju nganten. Wah, lo nganten belum?
nyani ada kayun gelalakar mesesanjan kamu ke Jabu. Nyingaken para panjang lah di Jabu. Lan ringan lagi. Iya ning sapunika ini. Makas mo nih. Mana malum? Sampun api. Yang bener lakar ngaya, wangsep ingatan dia nih. Do pedidian lakar ngaya. Milah dia ale po. Di Jabu Tengah sengate sakit ini suku. Yang gini-gini lagi. Oh. Kopuro wali sing ada. Udah kali kepuro dia. Pemakas Joko Dewa. Manut kadi bisa manai lingsir. Joko Dewa manut nyapu diki banian di tiang ering. Iya dan kita ulang bareng-bareng. Juk gemakai juk. Juk. Kuriang, Didiang. di Kuriang aturan aja. Sampun api. Oh, ini. Oh, Di keluarganya tenyakan deket. Ih, didiang sana wawu. Nyai nyakan. Ih, kemudian kutan dakana di keluargan. Jadi yang dia yang kita yang didiang senangkan nungsa pamit nama ke keluarga lu gitu ngatur orang lain. Gusti Ngurah sarang memarakan sarang didiang. Ampunang didiang mantan ake ngambil karyone. Jadi perak memunyi buku keto. Tiang dini ngatur ngaya kengken. Ngatur angaya Riki akejap ngambil karyo. Di merajaan akejap pekerjaan soro nungka. Di merajaan buputang bangyan didiang Riki. Nah, tiang sing milih gae. Di merajaan tiang ngatur ngaya. Tiang misalnya. Walau kain ini perak raga tangan. Nggih, terus. Donas Lugro matur sisip di tiang ratu ibu aku. Ratu Agung istri. Palu ngocokori dewa sampun nama biang agung sarang tidiang. Terasa nyalin mana tidiang Ratu Agung istri. Sampun api aku di tiang matur. Sampun nama biang aku mama. Paten tadi atur ibu di perak. Sampun arang wangai koni perak budro. Kemudian pukeran sangat ratu mama. Kira sampun api. Diri becek cokori dewa mau biang ayu sarang tidiang Ratu Agung. Mau biang ayu becik manis batu. Manis tan pahit tan belancuh. Inggih biang ayu. Pamekaste mangke. Doneng nadak sare biang ayu rawuh di tiang iri. Menawi wenten sani pajang bawa sang biang resipian tidiang terus sang megaos. Ratu Agung istri. Yukti medaging sekali daging wucana. Wenten biang tangkering ajeng. Sangkaning wenten jaga turang biang ring angan cokori dewa Ratu Agung. Palinekan api. Lunas lugre biange. Sane makin cokori dewa ten sampun anu. Sepatutnya nih cokori dewa sampun melajahan angen. Sapu sireuni benyang kungkur. Wenten raris cokori dewa nak ngege. Inge sane ngege punika nang sugih. Ingat malingnya cokori dewa ring kor sini. Sampun wenten nak ngaturang rayunan. Ya nak lacur raris ngambil yang rarang biang ring jabe. Ngambil kekaryan api cokori dewa tenuning. Sani mangkir, mang nane uning ngambil kekaryan asiki mantan kayun melajah nyampatnya. Ya. Ya dengan sampun ke sampunang sumenir. Ladang mejantosan rin. Lulus kuman di mana tidiang macam melajah nyampat. Kayun cokori dewa. Sampunang iwang penampen nih. Nendra. Durus. Terus. Ratu Agung. Paling ngocokori dewa meraganom. Sane makin asapunika kekaryane nyampat. Kes-kes kores. Wawanen malih. Wawane. Terus.
Ragana sampunang kentang. Kok woi. Amuk. Kapen ngapa peminah buka kene marepe kapen pianak nyene okan tetung jagat sing patut nek kene ayu ngapa laksana sing pengajahne kene Bang Ayu bah gawe nyampah penyeruan pareken bakal angon gini Kang Udiang urin ieu sapunapti ngelah tetolian. Oh, tidang tan madue tetolian. Mapan putran tedong jagat. Menten dados ngambil ke karya nyampat. Sane dadas wan taipun di penyeruan sapuni ke Ratu Dagong. Sane mangke tidang ngebalik matur pitaken reng cokori dewa. Dawak cokori dewa jaga ngambil tidang sapunapi cokori dewa ngemedalang wacana. Ayu, bisubane jen ayu dadi rapin gelah. Gelah putra besek. Melangsang ngajak pianak gelak kengkeng je cara pianak ban ngelek kadang patut ajen ya megai kadena sapuni kecokori dewa ngebedalang wacana risampuni wenten atur tidang ngaturin putran cokori dewa batak melajar nyampat wih satu cokori dewa ngurin yang metulihan kenten oh salah sampi kur dewa neng tidang
boten dadosa sapun iki. Nabi wang itu ya aji nabi wang di diang biang ayu. Cicing! Nyai dan aku nang iwang tekan waken ah. Aji. Yo nyatu pangliu. Ini bapak subung air surat. Kesugian puri ini subung kejang penek bapak ini. Bantekan kapan cicing ini. Nak cengket kena sini menjaga. Yang sing bisa Tadi bang nyangket dong Siro nang bisa dori. Bejohan guys. jago sing bisa bapak tok leheni. Pelang menjaga kan? Raja sing lagai itu raja sebut di prangkeng batis sama. Jokan oyang. Mati neneknya dia berkorok. Baca. Apa kau sana ngantosan? Tekan mire bukan ngantosan nganang ini pukang wakil jarak ngatan mire. Samping sami sampun. Merah. Jang. Saya tata sawan undok kesugian Prabu Sigar Pedong. Nece malu cek makejang. Terus kecek nama kejang lu. Coba kerja. Cok. Era. Jang. Barang si parkir. Dongkrak. Ada yang si penambangan ini. Pantas wak megerut ke kene. Ablot kata kedasnya mare. Nah, Apa ini? kapeng nanggil eh. Nggih. Kerangkengnya alit kenapa? Ayo, main cicing apa main? Aji, Riki Dumun, jekelat kelit kesugian suba di tangan. Cara munyen jangan busan, yang cicing ini nyanekan presiden hidup nanang nih. Dari sini nak itu nana. Iya, dosen nak kawin papo pula. Ngudiang hidup pengusuh. Matur. Suka dengan nyai, ah? Cicing nyai putri Sigar Pedong. Kadang nyai di subane nyai nekan suratene nanang ini selamat. Tusing. Anjang penjeposna, ben papakan basi, megorok nanang nyai. Ayo stop. Nanang nyai megorok angkat nyai bakal megorok. Aji. Lo sit down. Ini kangkat atur di tiang. Sampun angge pada mangun jangan manis. Duh mati aja jelemonin deh. Nggih. Uli bidan polon sih mau batik deh. Wow. Kena sih bakal angon jeno. Ini di tiang soma. Iya tuh. Bakal jangkau tuh sih jelemonin deh. Nggih. Kene sana. Napi. Dia nado itu ngancir kedo. Nggih. Sekonen si nyangkut tuh jelemonin deh. Nyaci nyangkut tuh kemarin bapak deh. Bung dia bung. Ya. Bung. Makan. Ye. Hah? Makan. Ye. Karak kiri. Kalau hijau aku mau blekas. Wah, dong calo sengeding dulu. Apa kalau ada hitung Pak Pela? Puniki Pak Gusti. Nang petang wake. Makin puniki. Karyan duwene 99% sampun memargi.
sakewanten titiang nunas ring Gusti janji duwene jamate. Lah, titiang musuh nu ada di arep ngatan cine dong sing tadi neneng sakit nagih tadi camat. Nengel sekitar cina di camatan. Nggih. Antos mana? Nggih. Si kelimpuk wakenya. Ampunan juga galak-galak kengkenyen. Dong apa konen pragat nih? Sap malia tugal. Disampune titiang mangkat dados camat. Sampunang dok kenal dinuso kenal titiang. Kalau titiang lah meme dan ukun kalau dua dilibure pangaluan batas nengokin ni meme kenten. Nyenyi megeme calon camat nih. Menitungan Cina di camat di jauh dibungut pohon nih. Kuenten camat dibungut pohon. Banyak ligleg bulun camat nih. Bekat. Nggih, terima kasih. Bengong saja gelah ditambah ngam kejang. Sing mirip paman gelah pengerasan manusia nang abedi. Iyan dia mondok kadirasa suetan ida yaji marpa peningu kodan paman. Dijane mirip duna. Dijane mirip guangan paman. Dan dia paman kapening lingai dan ake lingsir. Murdan jagat sigar pedung dijani melinggih di tengah kerangkeng paman. Wake sengguh nyai sengelah ni madan pengerasan manusia ketut. Kene nak. Pedasang deng mengong kupingnya cicing nyai sunal penayang sigar petung nyai. Paman. Ni madan pengerasa saya paman aku mulai setengah jalan. Pengerasa kek. Dong petanggung teh. Dong cangkah cumangkah. Dot ni bakal minton ni pateh hakong rumah sat. Don maning yang kena-kena wake. Kengken petangir pusat. Ada wicara kadjani mulu wake ngelah kawin saja. Kewala lacuran. Kayang jani sencida banokeng misi. Kapon dadi gangguan wake. Reh nyai pindah ke penyatul. Mau ini nyai patut kisah dengan wake. Nyai patut mati yang wake jani. Apa lek-lek ni mai? Keldot mangko binap nyai mau yang teko di gaya-gaya. Kata dewe ke. Yen dot ni ngrasang ngecap ni madan bagia suka ne. Kata dewe ke wake bakal nampah cicing ne. Gusti. Ya setelah sampun api kuenten nang titiang. Ya ning sampun titiang irengan kemargane de dua istri. Titiang misalnya Gusti. Iya. Jadi nyai wirang pramu belok apa di cicing ne. Ngetel ngiyah mata ni teko bayi. Kene dah. Sepala jindot nawang kengken ulah dia pada aku ngemangsa cicing ne. Nata mantega jatene nak kengken kena beli deh tur maning nyen beli nunen teka mahi Cai betakon kapan lagi lah men cai nyen ngoren mai wake ngelah kena wake ni nunen ke jalan mai nak kengken kena cimetakon gitu
Mirip ensat ciken awet kekesan jagat sedih. Ini madan karang pegaluhan. Sing dadi jelema wani nincap di madan karang putren. Apa lek-lek cemai? Ya, ingat jai kekesan jagat di sini. Ini madan karang pegaluhan. Karang keputren. Bener mawin kadang deweke. Sing dadi jelema wani teko mai. Sing dadi mencai jelema wani apa luwon ini? Lah ngudiang badeng yang cai betone. Yen wakeng wasong wasita gumi dadi raja wake dani nakal mungeng nakal nganang tungdiang raman cai. Ya, dadi raja cai. Raja wake ane ngangon cai raja nyin. Nyin saja peneng banyake ngangkat ngangon wake raja. Saja banyake ngangkat ngangon raja. Dengar cai. Si sengawan Dona Surya setuju aja itu. Agumi. Cai madan pengambil lingi, waki masih pengambil lingi. Nunah pembuktian di Buri. Yen dot cai lakar dari raja. Adang ne madan surat perjanjian cai kelawan kaina. Kiwalo surat perjanjian nyen sing melakar haji kertas haji lontar. Sing mau tulis haji potlot haji gerit. Mulut dadakan penulis setangkah kai kelawan tangkah kai. Apaan betul bahasa selak? Menulis yang buat pusakaan kai itu madan surat perjanjian merah. Nah, niki makin lawan. Ngepetulnya jago wakil pemimpinnya. Ampun nang ngelawan. Gusti anu pamiang dijang sekadi macan, Gusti yang rarahan dijang yang burun. Aeng Gusti. Kumis kusine jempe. Sakewanten tenyak mesai, tenyak mepanduk ne lawan Gusti. Pitik bengil kage lawan Gusti, yen roh patut napi benane lawan Gusti. Menapa patut mangsane macahan? Gajah, singa, beruang nek enten patut ne lawan. Niki mangke napun singa, niki mangke napun beruange, niku nek cocok lawan, niku musuh Gusti ya. Lamis kene jemon betul. Atas dan lamis. Didiang lamis wit sangkaning Gusti seneng ijeng niki yang kemargi. Sing antas pakai kekenal benyai ngemangsa ni madan pitik bengil kawin ngaliangi wake sae di gajah warak sio nyen dadi gajah nyen dadi warak nyai Iki pinaken didiang warak Gusten didiang jene lah kat kali mongkek mirip nyung-nyung dewek kene warzo cengcer mun jatan nyat kena sae mirip tepal sebuah ngonang-wan sae lan mulai diwanen tidak bakal papas wake pangsing balu nyercai ini. Uli bekelu mirip cai lakal nandang wirangan kebuktian cai ini. Ada lu kanestian ranjano mirip ne subuh jangkep di ukuran cai ini. Kiwalo buktian ada madan tertulisannya. Tangkah cai kelawan tangkah kai. Jadi jalan peturun nulis. Agung, setengah. Jadi jalan peturun nulis. Nenen alu nak sajan kalau le. Balik kori cai, temu kan? Suksemo didiang Gusti, yen dan Gusti kelesen raos sapunati penadot derang Gusti. Didiang kantil dari panjang puluh. Sama terus saja kelaseng ada pamreh kape neng ada beranan ini puri sigat. Iya neng saja paman olas. Iya neng saja paman bangki kape neng gelam. Bangranya rong ini dan akil lingsir di tengah kerangkeng. Lampun ang malu bocok kono dewa. Sampun nang pisan. Didiang sampun rumah soda wak pemahaman tanelin. Enten kegego atur didiang untuk itu anak kelingsan. Apa saja lancur gelambang. Nyakala ide yaji di sanang gelantingin gelam. Ide lantas melingin di tengah ingkrang. Nenten kenian duk didiang matur wen belum cokor dewa rapi bagus. Kami tanggung bro matur sit aji. Yukti keselengakan
titiang. Risampunipun titiang aji wenten nangis. Ngiring itu aku sampun api kau janji. Ya. Lurah sing masih nawang nih. Sematren enten. Nitih itu dua agung lingsir ado di kerangkeng ra. Sampun api. Itu dua agung lingsir wenten di kerangkeng. Bener. Sangkanen sira aji. Tur maning napi wangi dene. Lu ngraosan. Ini mirip ado nak. Dot nakar ningkan ang kuri ini mene mulut wah gogen yo yagung. Agung. Ini haji yang di tiang lungsur ampuro banget sering diye kalau mau dokore dewo agung. Uni kisane angken nang di tiang piana. Goyo den piana di tiang agung. Aji ngraos puniki sangkaning sisunge. Dados nadak sare medho agung teken putran aji sampun api puniki. Sampun iki kedua agung. Rai warso sane sampun lintang. Dawa geruk jagat Palungguh Jokore Dewa. Palungguh Jokore Dewa kewiyakiane pisan wandak putra saking Kunobuana. Rok jagat terwe kegebuk anduk Prabu Nagaboma. Kaon idaya jireng payuda. Kantun Palungguh Jokore Dewa payuda tigang sate. Melet yaki mana titiang. Mangno kantun nyelekan dimangkin tu aku. Menika temawan direng titiang jan padong. Ane kalau titiang ya. Sane angken titiang aji uling bidang. Men sira puniki titiang wandah pengabeh ni hajeng Palungguh Jokore Dewa. Pengabeh ajen kelah dugeng muni. Duk ditu di Surya Buana. Ayo tuane nendan presido anduk titiang jago melanen jagat terus aku menika temawan. Dikire titiang. Tung dadi pisan paman. Tung marjani paman matur yen sujatin kuku dan lah. Yen bidang paman ngraosan sing kanthi aji ada di kerangkeng. Mirip gelah presiden lakan Pramobela. Agung, duane ngasapun iki wicara sane wenten dengan kuri. Sampun punika manjang malih. Giring gampang ini daerah hari ini. Surya dan psikiatris yang ada ampun yang pisan yang banget yang mepinun asreng dikit. Doaning beli sampun pawikan ring kewedanan titiang. Sampun ang beli ngutang titiang beli aku. Sira male pajak lantengin titiang. Mas Mirah pangan. Sampun ang dewa sumuni. Sekantun beli murid. Beli sing bakar surut-surut. Pacang Pramobela mantep ring ajine dewa. Wicara puniki mangno mesingin pengpatut antuk beli pitunas para dewa sampunangan dewa iwang penampe yang uang beri tuna terus boyong hati samping tujuan beli ni sadelen mentilar dewa saking kuririen saking singit kiring ban penjeroan ini pengkalek pengape ya dengan sampun itu kayu beli titiang kematian pun saya banten kangen titiang mepinunus sampun amri lali rengi dan akiling sesana wenta di tengah kerangkeng ya sampun dijaki mau saho sarang parakan dua ini paman ngisir ya dengan sampun itu dimangkin titiang lungsung tepamit Giring tahu. Saja gelah yen sing presiden gelah ngwalesan kengken sakit gelah gawe ni aku tan pramosuno
soang sura mereka ayatnya ring semar mahyun ilangan kang para muka yan sayu wakti tosing purusa herang jengahang pukayone saking mangkin kingkina rinci kang winayone pacang walasang pekardinipun yagung. Nah ini paman kaden Sumonawan mapan ada kebawas pira saktin wong sinungal sayu wakti yen patek gelah ngarepen ni agung sing kewah asan dia wala paman kaden Sumonawan iya ngelabal halo aduh do mawanan ceratu paman telah ngalih perkandingan balo nerien puluhan kimon paungun titiang nah lingsir sanang pikayunin mangkin ring kerangkeng ida mau kena mangneten sedo tanpa pangan tanpa kinum nak lingsir mumpung nyaman titiang ayah ring perantanan mangneipun memandung rayunan aturang ring anak lingsir benar saja kau saya ngalan mekah di kansar nanti perjalanan mengsang Jani tiang ngipi dibisanya tiang ngipi ulungin bulan me ngipi ulungin bulan benar no ciri apa ya meme meme masih sengkak kenal benar kewala pangseng terus-terusan ke kene dari jelek kenal meme nulian impian kenal meme ni yan jani membaktisan kesanga rasti tiang oke tuh benar yan kedelan diga tiang perjalanan ini Nanti penyodeni di Jone. Kiri-kira pedukuan Maya Sari Gusti. Bener ngelapu kupon. Wenten, gimana? Sedang luwung. Bapak ngiring penghargaan di dua agung istri sesuai nang ilung masih. Makin ring dijai dah magenang. Dimakan kayu ngoyong-ngoyong. Yang kenal urusan benar. Sanang mecik pisan penyeruan penunggu dokter dewa dawa kering kuri. Lah penyeruan ibu. Sayu wakti. Penyeruan ibu nih. Nah ini. Gusti. Dados siang bingung niki Gusti paling tiang niki Gusti. Nang melang ledang kek. Dados pateng nak niki sareng ida babong istri. Jelek pesan sebang memene me kenggen me matur sisip mamek lugra di tiang ratu dua gong istri sehingga meme gelam me dong diang bodoh tiang dua gong istri yang meme tiang ne loko sumo pianak meme ngajak meme selesai di ponok tiang loko sumo me tiang senrima nenten mau pisalah di tiang ring cokori dewa doneng sakang ngalir cokori dewangkan yang ditiang biarkan dan yang untuk merupakan jadene mah kesujadan menawi da Gusti kanto neleng reng pepamit ditiang dokerian sakang uling ngaro ketunduk bapa kelawan iluh dot nakol tanpa pamit tadi lo oleh dipuri nyen aja
tanduk sekal dikena. Nyen ado ajak pedih, nyen ado. Cepat tangul kudang luar. Yan munggo yang kaledangan itu nak keling seriri kerek kurinan dan presida atau yang baca kampung. Doke punika Gusti. Kawendanan iri kerek kuning. Ya, gimana? Doneng ida nak keling ser lung nurek saya panjang. Kesarangan andong pengabeling suami. Wandah din yang mandan direngi dan dua gombiang. Sane kantor ampun begitu. Kasuan-suan suan cekawi. Digeles mas pakai dan suan caturang din yang Gusti. Risampun enak jalan mas. Ida dua gombiang balanya Gusti. Tempat jangan Gusti penyerawan. Mana hati dia? Dia nekat konti yang wendan ringpuri. Uningin arares kawendan ringpuri dan dua gombiang sampun palante. Sinar ke kerangkang dia kedadopan Gusti. Uning kemawinan melai pelaku dia tanggal. Sampun dereng jago dengar dan rumah sering liman yang memiliki pedagang dahan melipat dan yang malet tangkel kepurin dan murah yang sejabanik yang langsurang berjalan ring dijajah kejal bukan yang ringgal yang panjang berani ring mayasari ida nak alet singgap yang memenekan wendan lahu semalek Gusti ida masih mendonan kembar Kuliah jerih kena pati. Saya merasa kelima misalnya alek. Kadisampun hingga kawendanan cokori dewa. Koneng sanganeng yang pasang cokori dewa masih menton. Dimangkin dia ngaturang urip. Sara ledang cokori dewa. Pada mangkin dia merusak dia Tubak sing luhe oleh bidan. Kanti jelas gamone anak kalit sama aku subuh urip di badan kantor. di suwane tiang ning angkeng ken ros mimin. Angsak saja tangkah tiang mi. Temu tiang dadi mimin nyerang urip kaben dawet tiang. Yen di mone-mone neka dirasa pangobat pen mimin. Kaben ning tiang. Kaben purine dijali. Aku menangkan tiang wanas. Kade rasa urip yang serang tiang kaben mimin. Merasa nungguangan deh. Cokri dewa sambungan sama yakin tiang. Sukses banget. Nembaknya dorusak tambangnya. Tambang Ampun jangkep kalau mau cokori dewa orang itu ya. Tampak dari dan rumahku. Doang asuh di bandok kalau di dewa pasang melawan. Nen mirip sebuah bidodoi dan sang yang Prabokawian. Presida maka cundong ajak ragane dewa. Kewana. Lacoran saja ini langsung mencari buku panggodan. Mau kado ini di pondok ngajak mimpi. Dan kelawan yang idewadi. Idewa dipuri. Idewa wibo henar sebrana. Sekitar rapi dewa pun dikenang idewa presiden. Yan makni ini dipuri di pondok. Makan dodeng ngajak ini. Sampun yang cokori dewa jangan sampun.
Mapisalah yung didilya. Wendon labo bos mo kaya sapun ni kereng sikian didilya. Doning mo kereng pawikan reng ke wendon nakit yang iri kereng puri sigar penuang. Kemudian idewo ngerawas buku gitu. Kengken dipuri. Pemakasi dan nakeling siriaji kena. Kena siriaji. Nang tagarang idewo matur kapening mo. Bang Krisna mo tau murayang. Suwejo kumati daya aji ngeroro hangkit yang biang kualo. Kewantan mawali. Nemang kini kena keling seri aji megenaring tengah yang kerangken. Ya jadi kerangken. Kan bersindo aduk di tiang naga ke dewek. Ya jadi kerangken. Ngantur kelas, nejani demo aku kelani larpono aksa mangklami kelang peleme. Niatan sanang cokori dewa sumon ning pemargin semeton duwe. Doneng titiang membansak yang alik, titiang uning. Ia diastoni dia meraga istri. Kewantan pemargin ida kadin hak landa. Nabi malah nemang kena jong cokori dewa mungkin nahreng. Yang kemana handok di jam 2 Sina semeton duene ngungsi puri sigar petung pacang mebela reng ajong cokori dewa kepuri kumanda pilih menyen saja yang ido kepuri kemudian yang ini jenesan petung jalan jengahang kenahi ras tiang benai ida di pesangah sido selamat pemarga di dayan kita kengker jalan ada yang canang agak malulan belan motor tangis nang lisir ngerayu nang amat keluwen khasatan itu sing merayun tiang kalih piring cai lunas si lunas nasine masih iso yen Bang Cicing dia cicing Bang. Oh pedalam yen ban cicing pedalam ada neci dari cicing ama cang gas paman nyemak nasi di berandan ada nepuin don yen wenden ada kodong burung nih tang cara nak bibel ni. Rah. Seboli tu ni murah ini. Oh nenten di tiang wawu, bermaning di tiang kadung ngublik bagan, sarang para kaduene maka kalih di gangsar miwahi disir. Oh, mererausan. Nggih. Kaden mo murah magae buen ini. Rah. Uli dinane jani. Suwun murahnya magae kasar-kasar narana. Dados apa niku? Anu pedalem mbok liman murah usak nyanan Ra. Usan di tiang karya wet mangken. Bener. Ini di tiang semayang pesan buat keledaan boke. Dicenen di tiang galak kadi sapuniki. Rauh puniki weten nanti. Ini Ra.
moken ngurah. Sakane nade bakar osang mbok teken dewek ngurah era. Ini nah pinang durus ra usah. Ini duga sembok nu di Bajang. Saya ngoyong mbok di Karang Kepatean ra. Nggih. Sesai jeung urang lali kemu. Sapuniki. Priantukan di tiang merasa mesemeton sarang muk. Niku mahawanan kati titiang teu wenten manakimut utawi lek sarang-sarang pelancaran sarang muk. Merasa menyame. Nggih. Nah, duga seto sing inget ngurah. Si bilang ngurah kemu, mau rasa lak noleh ngurah. Juari asledetan, sledet mau ngancel beken ngurah. Ngurah saya ngerti kan artin sledet mau curah. Dados durung kemana antu titiang? Nanggalang-galang raos. Mangno padet antu titiang nampenin. Nah kini narana. Nah, sapunapi. Yang ngurah saya ngerti tekan isin raos mau itu. Sujatine kini rah. Rasa sing sida ben mau bakal nanang kenah mau enenenan. Mau anu, mau nak demen aja ngurah rah. Mo boyo sampun merapi ya. Tur maning dados rapi dipuri. Dados ngarsang titiang malih. Mirip jeung ngurah sing naumang. Raben mbok itu kadang lingsir. Buene nejani subuh mekerangkeng. Cutat mau ngidet kenen ngurah. Yen nyak ngurah ngisenen kena moke. Nampe ngen lingge moke dini. Ngurah bagi si gumene di Sekartung. Ngurah dadi raja, mau dadi pramusuari. Kengken. Nyak ngurah. Sandang benci kepisan. Dan jemok manten menerbe pekayun kadi sapudiku. Titiang kangen. Dot sarang mok. Wentene titiang memarakan dikit di Sigar Petung. Kumanti ngantos sambalunmu. Bin pidan jemok balu. Rikalo itu titiang andeng aja mok. Sajan tuh ras ngurah era. Ngurah. Nih marena cerai dua. Hidup pacepok deseng sarang ngedeweke. Cutat nejani. Jalan ke puri medap-dapan. Yang subak kena ngurai bakal dadi kurnan moke. Derung wange raben mo ene tua di kerangkeng tuh lah. Masakan di sapudiku mangda nenten kasepan kirim mo. Jalan ra ke puri lan main era. Kirago sebada dini di tengah ngalas. Loh, gitu jabatnya. Dados di yang matur kentan Sing sandang di pijejag lah ngelungker dini. satu anta lampuran di yang ratu bagong istri. Loh. Man kengken rasane jani kenah loh. Di Subani raga ada dini di kono ke Mekas ngajak yai meme. Molo mo. Man kengken. Yang dia mundur disayang ni meme marep kapining iraga ngajak dadu. Depang tadi kenah tiang. Rasa sing sidet yang lakar mepasahang mo. Padoh ya mo gitu ngasih ngerasa. Pemekas ngejani. Pangalah ngasih iraga dimpang. Pang ada aja kegonyakan di kuda kengkene. Pang nawang pisah. Lan lali lan. Kalian dah selemang ilo merag-meragang. Kangen deng bungo coba. Ingat kan lah. Nggih. Lu memene nyening ini Kang masih. Dong timpal neto. Balen oh. Cara lilin ya. Kekeli jadi. Engkel Bang depan. rayu tuh. Gendingin tuh gendingin. Bilang tang nulis angkat. Tangkahnya di tengah dek. Bekejang. Antek dun. Loh mai jemalu poken beli. Besenek mas, besenek mas. Beli rindu. Ateken rakan hati. Lama petang merawati mata ada dudut
sang gitu kan. Bisa dadat rutut. Cara bikol. Geling apa? Geling baru. Geling baru. Kian tuh. Rerahang bali. Bah, kenik aduh. Dok kenik kamu. Denang gedenang. Rerahang bali ring segara. Adi segani sandiwani. Angin beli menyiratin angin beli. Ridat kaleran sesepinya limut. Derahang beli derahang kase. Adi tandi negadi Dewi Rati. Ane sate maninarin mana beli. Antuk tresnan adine gelintang suci. Manta adi mula bungan impian beli. Ane sate dekesati maning bali. Umada adi rangan hidung beline. Puni diteman asmaran ketujuh adi. Nih, harap radina sekan nadane lo. Tuh megeneng dua, munyine luong jangi. Misi lantas meremon tuh. Lek-lek nama Godohemon. Premon tawa. Wah, dunian Godohemon orang. Bongol. Nyen bongol. Cang bongol. Le yo itu. Premon aja ninga premon. Oh, jangan orang Godohemon tadi. Sing bisa menggendengan belas ini. Nak li gunung dia bisa menggending. Mama apa dok? Yo, Mama apa? sila matamus. Bin? Jago ngetunu. Bontotnya karbet dan. Yo berak uyak entot kan. Aeng berwadan gen. Cara paling dua gemar rebatak bisa munto kan mekejang sombong. Bener yang bisa coba sing jawab nah. Jo ya lo. Irago sing bisa menggending ha. Men sing tanya belajar menggending. Yani ada lantas nak ngendengin sing bisa nyautin ejek irago. Yani lawan nak lo. Ayo lo. Lawan lo. Ayo lo lawan. Ayo buka tanah. Wah. Nak menggending kan muka jano. Balik uyak koren lawan. Enak gening lo gitu lo. Mok. Yen tiang ti orang sing bisa menggending tiang sing sebat sing mok. Man, nak mula saja tiang sing bisa menggending. Mok pemekah Ini terus terang. Apa mau pemekas? Mau sing bisa. Nah, mok lawan mok. Megarang nah. Nah, mok ada Nah. ngedengin mok. Jangan. Rarahang rendanganin wano. Ceritani negari celeng alasan. Basah gede kulit dalam tujuh. Ranas apa gemuk jerang cara juga. Cara apa? Cara celeng alasan. Dia yang ulah memunyi. Ken. Nyanan duka celeng alasannya. Bisa 5 meter kertas balungan sah. Gaya. Baru medani akuan dia ni medakon pin pidan celeng alasannya teke. Saya macet di jalan. Gitu kan goban celeng bakat hati-hati nyen. Udah cair udah patani. Jika gede ngacang sing. Rarahang rendangahin cari. Ceritani negari lindung kuyahi. Pacit angin kacang langkong pasang nyandong. Nabok bara ini bawa cara relawan.
Cara apa? Cara lindung uyahin, lengkong. Mula saja lindung uyan nak mula lengkok. Tawang sok sama lindunge. Kengken kasus mana? Mungkin cenek bolong urah ka lindunge. Selindung man murah ka. Nia. Nyak goreng isen sudah ceko. Goreng sudah ceko, renyah kaing-kaing. Keruang-keruang. Cicing keadaan kain-kain. Nacang sepanan jo ngomong. Loh. Sudah selemang gelang alendo. Jani subayang lanyuang lo. Jolima sudah diwang lo. Ayo kita nganten sekarang yuk. Ayo kawin sekarang yuk. Ayo. Nak kengken sejati ini kena lo menyamau jadi ngajak mo ah? Kong, kanti man menjadi nganten ngajak mau ni totona. Adi mau senawang, adi lo seman nyamak. Aduh mo, andeng-andeng malu mo. Mangton atuh mana merosan. Deros nak itu malu gugur tiang pemekas jani mo. Kengken. Saling man menjanji nganteng. Oh kumen anak ini mo. Ani kaya jangan den. Nih, ilok sumut ke gelang lah. Ben mane? Mau periksa ke puskesmas nah. Amat itu seman kacamata, cuma ada aja belakang aku doang tebet terus halo. Madan ciboner. Bos gelang ilo lana ngisi cadene gelang. Apa yang ngisi cadene? Udah kene, memene mau beri rencana nih. Cien memene. Meniki Timpane murid TK nih. Si unyil adane. wih wayah kot-kot murid TK ya. Ih, wayah kot-kot. Murid TK, si Unyil. Pura-pura tidak kenal lu sama gua ya. Hah? Siap. Kengken. Kedatangan kebetulan waksik. Kengken. Pura-pura lu kenal sama gua. Isi kenal aja tuh. Hah? Isi kenal aja tuh. Ajak nak tuh. Oh. Di jauh. Ah, di ubong. Wah. Jangan kena jangan kenal sih. Kasih nama. Bang. Li. Anak apa panang? Anak subuh selesai ajak cang buah. Jangan kena. Jangan bubung ajak pici-pici. Koseng. Itu di hotel Batu Karu. Prinsip lihat. Tunikat kan mau jalan igal main. Ya? Bih, jangan balas. Di jalannya petang dia lampu mati. Begitu gelap tiang di mobil. Ayo, doang. Gaya kan pici-pici ya. Ayo. Ayo kijau. Supaya ada kebebasan. Kebebasan udah. Cang nyuang. Nyuangnya. Pici-pici ya. Pici-pici senyak kan linong. Jangan senyak masa mang aja linong. Abah, udah kan nasi baik-baik lah. Senyak yuk. Kengken lo. Makin. Dados dan kemana yuk tiang dukitnya. Doning dan rumah so di tiang nonin pancang menjanji ngantun dan wente. Oh, kini bajang cari janinya ya. Sapu napi di tiang. Lain di hati, lain di mulut. Kengken sebayan dari selemang. Rah di tiang berikir ada dua gong. Di tiang tresna, di tiang subakti yang paling utama. Jangan dan wente di tiang menjanji sapu nikah dan wente. Ih, ajemnya. Lar, jangan jolin masa. Mas. Aduh, aku yang Jolin masa lah. Mas. Saya jolin masa. Jolin masa. Ada mas. Ajak jolin lah. Ajak jolin masa. Nualangin kayo lah. Kadang kamu supaya jani ke ngalai lo. Kengkeng nami. Mimi milu cara cerike. Mangken yuk di pewanangan Cokori Dewo pacang rerah lo kesuma. Hah? Kewantan sani paksan Cokori Dewo wau boyo lo kesuma. Sing lo semua nih. Ngini. Lo puspo pianak kerja. Lo puspo. Ya Allah. Ngedong lo
lo kesumo men. Dong lo kesumo. Lo Puspa men. Lo Puspa anak meme. Astaga. Menene lo nene. Lo Puspa. Lo Puspa. Benar. Sing lo kesumo. Sing lo kesumo. Wa inna ilahi wa Apa kalau nanto? Nah kalau paman ngomong ya. Kasih madu bakal beleh. Nih, nak kengken sudah dene kerawit nih. Wah. Kerawit nih, ane ngurak-ngurak songjet merek kerawit adane. Kawit nih. Nak kengken kawit nih, Mi. Yuk dene sane angkane di tiang piana. Boyo piana di tiang angkong Sing piana. Nyindo. Wanda semeton cokori dewa saking sigar petung. Oh, semeton tuh. Duh, men dadi batu gini. Ida bu mantene mas semetonan kemar. Oh, kemar aja nih. Boleh saya raos. Bener batu ya. Dah salah kamar. Punika mawinan kan keni untuk cokori dewa ngene. Muana batu sat. Nak bener kemar. Iman lo semua jauh. Buron yuk diri tiang unasang ring cokori dewa. Menawi da cokori dewa kanton eleng ring pengabeh linge duene. Danye Gusti Pati Agung. No. Nak mulut tali tanam geladi itu di sigar dong. Nang atong iya jine, pang iya ji sengat senglane. Iya jeng lah. Ingin mangda keni atau di tiang dalam ngelingin warang. Nak iya ji main. Mumpung cokori dewa lena. Salah kamar ji. Salah kamar. Ini kembar ji. Kembar. Niki adene kok jam. Ini kok kegelan jangan mbok ne. Mungkin sing pedas pun dewo nyingaken. Pato kok banji, pato. Nih meme Sujatina kengken. Nunglah suwe matur sisep yang ratu tua gungi. Yuk teneng putran cokori dewa saking rien sampun kaikat antuk tiang nak kejang. Punika demawinane mangkin. Buron yukti di tiang unasang reng cokori dewa mumpung cokori dewa leda nedonin dirian penyeroan duene sane kamar. Yuk tene pengabeh linggih duene deh. Dane Gusti Pati Agung wentan iri kereng puri sigar petung kayon cokori dewa pacang angen napir. Nah ini awenan sida gelah ngejang pengabeh linggih di dusia itu. Utamanya ya tentang ayun 8 sida mesikan jagat sigar petung. Kelawan naga gomah itu udah tujuan ayun 8 tawang ini. Yang cutat asa punika kumanti patut yang kemana antut tiang becek pisan mangga nentan saking rien memesah kuren cokori dewa kelawan puri sigar petung. Kewanten yang bangken mau balik pisan wicarane. Mau balik bicaranya. Ri sampune wentan iri kereng puri sigar petung. Sujatina kengken. Doning ne mangken puri sigar petung sampun kekuasaan untuk dane Gusti Pati Agung. Nentan wentan ngatur yang lingeh cokori dewa saya aja neratornya. Yang sing jahat san rumah agung tuh. Ben kena Adeng-adeng malu dewa ngeros adeng-adeng nih. Napi malih calon matuan cokori dewa. Iya ji. Ida nake lingser ni makin mengenah reng krangkeng. Kurang aja. Ayo. Sangkalen adeng-adeng laki malu basangnya dari panas ke walau otaknya dingin nae. Basang sih dari panas, nasi bang dingin, otaknya bang dingin, asal di kulkas. Nah, tidak bang kulkas, alah batu tadi balas. Ne makin sabun nikir aku dua gung liksir. Kengken. Titiang maksud serareng cokori dewa ne makin. Sabun api ya kayang cokori dewa. Ne makin yang mana titiang ireng darmone jajarang rien. Yang kemana hantu titiang iweng pemargi ni sabun itu. Kawan pisan dado serang dua. Tapi yang mungkin jipang payu itu yang nganten aja. Neng, doi dewa sang sayang. Aja
Aji jengah mas kayo naji ini sangkane pelaksanaan Paman Agung. Apa beli lantas aja dewa nih beli naji ini mengenah di Frankit di kuda nyari kayo naji ini. Kenapa mungkin? Nah yang tadi dia ngaji jadi kayak dewa, di dewa ngelunganin kemarin dewa mau pesan Agung buka jadi. Genggen di tiang. Nah yang tadi di dia ngaji di dewa pasti deh gelong ke Prabon. Hah? Prabu nih long. Subuh long berangkat ke muka anu. Aduh. Itu tajir. Ngelong ke Prabon tingginya wangsa. Nyaru nyamar kamu. Long Prabu nih. Tapi males sampun wenten semeton duweni pacang iringan kok. Nah pemekas idewo tadi. Inggih sampun. Adi den beli penjalan. Jek rel gitu. Beli nasi sing nawang purin idewo nih. Adi ngetang beli kamu. Kan itu di purin idewo dibencinya beli ngaraji. Ada penakon di Indonesia. Idewo melas semeton. Utawi kegelan. Timpal nih rumah kat. Pangidang melanin idewo. Tuh kalau beli. Lihat. Sedang becik kepisan. Reng puri sigar pedungnya makin wenten detagon dit yang kantun bing sigar dit yang saking puri surya kuana. Ki wonten ngelung ke Prabon nalari rike kampanen pianak ring pengabelinge dit yang Gusti Ngurah sapunika. Gusti Ngurah. Ireng mriko Aji melinge. Otaknya kok separuh di sini. Gawat cai matur. Puniki senada Ji. Kekeni. Aji budal kena ke Gombang. Akhirnya yang bantu penyerahan duene tidiang sarang jadi mereka ke Sigar Petung. Nah yang coba kita jangkau po wilayah dewa kelawan hari ini dewa nih. Aji lah kalau dah. Dengan margi dewa. Bak mesti gas. Halo Pak Camat. Masyarakat Tegal tepen Bungsel nih ngenggen nih. Sembakonya kapan dibagikan nih Pak Camat? Medem Camat ini. Selamat pagi Pak Camat. Selamat sore. Wah, selamat pagi. Dia camat sinawang bahasa Indonesia. Bagaimana undangannya sudah semua berjalan itu? Sudah semua berangkat dan berjalan. Kalau masih tolong dipapetkan saja. Dititipkan, baik. Saya seleksi dulu. Bapak. Meme songkorake mau kacamata. Celana. Diradu. Sing dingin barangnya sing. Muna ban jendelane. Aduh. Kengken tuh. Aduh. Kengken. Jepita. Bisa but tebok nih kan. Ra. Melang. Yen kau ulung kan dia meledak wok banyar nak ke. Apa ulung meledak? Kemudian sing apa bom. Weekend bom. Tuh ane belum. Nih sing tawang nih. Apa tuh? Nih madan calpen nih. Ane akan nulis tuh. Pulpen. Calpen. Dijo cimegae nih Ra. Dong sing ning ngurdo nih. Sing. Jangan taruh ten ngurdo. Anak guyu ngajak nyamuk. Apa nih cablok? Baik cara bungut Donald bebek.
sekan nih tadi apa cine? Jangan dicamat. Hah? Camat? Oh. Ini dia beratu, halu-haluan tadi camat. Kadang eskane Dun. Weh, ada camat pedasi SD. Sangkar camate medasi SD, mapan camate konen tamat SD. Neng SK blok kan kecil. Gunane? Tamiu beliu rauh teko pedoi cai ngunuk kang to kok kae Aku dong unang. Long tali. Aku dong beli nasi. Ya kada 5 tali. Nyekar bang nar ben doang tali ungkus. Bibis tagi sedang nasi Oh, gitu. Oh, dum jadwo. Oh, beres. Yuk. Kangin purin wakini mapan ratu ni disigar petong nanunglah ke patotang ne mulo patot ngisi gumine sing jadalan papodan waktu kewala antos na kengken po wala suwakan kapen papodan cai ni satanan wake manyak cek pungolan cai ni wake sing suko antos na ada bencong lep jero ni diangin muani jegek dia muani sekan jero abene kembung ngawak colek konen kenal sebabane nyolek tu besar angkahne lian saput yang madudog rago manunangan di puri perayaan kemenangan Adharma melawan Dharma tadi mau balik jero. Iya melena aja galungan Darmo menang, Adarmo kalah. Contohnya Mayodharma sing percaya kening ide sang yang udiwasa mati sing ada keturunannya. Gitu. Dini Patih Agung ne Momo tadi raja sang Prabu di kerangkeng. Kayang Jani nu di kerangkeng jero. Kayang Bentlun nu di tu. Man yen nunuk merayonan kengken. Yang ngemaling ngaturin ide pang merayun atuen. Dong oto ilah-ilahnya. Oh, saya nggak diorta. Mati masang. Mati. Iya nado no akon kang wang gigis sang urip. Padoh ada. Main kepuri. Yang kepuri ni. Saking Banyuwangi. Sopo jenenge, Mas? Aku. Yo. Meriam Belina, Mas. Meriam Belina. Aku Meriam Belmontor. Wonten apa kene? Yo, gawe gede. Wis siji gawe gede merayakan Raja Anyar. Ping loro kerap kambe perkawinan anak raja, Mas. Oh, anak raja. Yo. Sing cewek iku. Oh. Panitia sekaligus satgas. Tadi bener?
Ing beling puni. Nang engken. Amil anggur. Apa badan kedo? Amil di luar kandungan. Undangan geng. Iya udah ambilnya. Sing tawang di margone apa ada gitu. Oh, pengangen ngadrong ayam pengawa masih. Ini kengken muan beli nih. Beli melalui ke beleng di kopi lah nih. Begitu? Di payeng lah seduh muone. Ada no. Ada no gelas. Yang kemudian apa arit? Kain arit. Kenapa nih? Sing nawang cerurit. Apa badan kedo? Sing nawang cerurit. Sing cerorot. Yang kedolan barang-barang ale tongos ngajar dia. Ale tongos. Adi dulan. Panitia camat aduh udah kene mau kok ban camate di sangkal mau camate sing taen majemuh oh sing taen majemus bimani gede panasnya deng-deng ibune peng mau nah terima kasih tawang camat apa ada camat calon mati calon mati yang gelem-geleman oh gelem-geleman nasod karyo karsuntek kaji parmalin ini daning undangan sami iring ragenai suang-suang duaning urdaning jagat pacang medal aing ratu agung durus medal puniki undangan ini pacanya siang sami Kengken kena camat ini gelah peneken ciangon ciraja ketunen ngurus jelma gelem boyo asapunika Ratu Agung banyak gelam presiden tangkil nyak siang karyan duwi ini duaning nembe wenten karya bang sengenggalan kesemu yuk inggih makin puniki pinunas titiang sedurung acara dimulai titiang lungsur linge tangan rin duane wenten proyek raksasa. Saget mengelah proyek raksasa. Kene Pak Camat ini. Ben mani-mani setunggal ada proyek apa aja? Apa buin proyek raksasa? Ngong neken. Ini. Ngong sing dari neken. Ha. Ngawak-ngawak ci, ngangong kan gitu ngong. Acak. Jag benyah latik bener-bener camat ini. Pulpen raja ini nih. Nggih. Mas. Pik ngejang. Nggih. Terima kasih.
Bagus-bagus tamiune. Mirip subam kejang awak. Ini tapi Mawen metakon kaping rajone. Rajone anyar nih. Nak ngudiang dini mah ada rame-rame. nah pimentan sing tawa. Hah? Jak petegan silo mengkerbau nih. Gelas ada lain ngadakan karyo mau jayo-jayo abi saya keratu. Ini merasakan gobo bagus pokin lah. Woi, jak peserangkap cikayap. Ninga wacanan sang Prabu ane merasakan gobo ne bagus, bawakin nido. Cijak ngadu ne bagus, rasang ciban sini. Yang sing bagus. Yang orang si bagus, cara drem misi uli kotor kini. Juga. Nah, jangan bagus. Nah nanti guna kan. Mesti aja kono. Juga. Tuh marah sajan. Pengayah bagus apa kek? Ya. Seng! Maluin cumenekan bingung. Awak gobo kelimang panju seng banyar. Gus. Yen kene pengayah mah pangit. Pengayah bagus, raja bagus. Camat bagus. Puniki manut bisa ring jagate. Wih, Rajo dan Wenten saman padu buat bagus nih. Rajo nalar bagus mau wibawa. Banyak bagus apa kek. Camat sedang. Sedang kudiang nih. Sedang nyuting. Lan. Cai mimpin ajak meliang-liang. Inge. Makejang sem gede. Ajak ke megendeng jadi amangan anginum. Pangkan ngerasanya madang suka. Tahu tak? Keciran dua ki, keciran dua ki, abang tusing kami masuk. Keciran dua ki, abang tusing kami masuk. Di subane masuk, wata cukup. Subane masuk, wanta cukup kewastani. Janjaknya ketakin tekenan camat don. Saya di camat. Lar. Ada ciglam jang. Lar. De rumah camat kayak emang banggo. Maka sada panane. Udiang jan ieu. Heh, panakne. Lo anaknya lebar. Jadi mana?
kong. Tawang cik lah. Gelah gustinnya. Pulit na kukumangin lah. Ongkon dah ditlek tanam lek-lek ni sukumi. Nyeng cumarin. Dong sangkan kene. Tekan kene pasti dah bakal ngelokir wake. Yang mula cai bro lo serap si kekir kena cai deh. Hei. Sing cing orang. Tawang wake cai neluh nesti narangjana. Aji uke pelaksanaan cai ini. Tadi apa cikal? Tadi jatuh ketungul. Tadi pite banget lautan. Wake semukirek jani. Li, sampona ngake bos ring cicing ipun diagok. Pemekasan makan wentan bantan ring buri sampona pianto. Dua si ngewinayo. Piana si anten si ngajak yadi dini. Jani cutet kene. Banten si deglah. Gelah kalau kami ngajak yadi. Adeng belah. Ne putrene si gatung. Karena di. Mosen wakil.